narasumber Ibu Profesor Dr. Jennifer H. Adams yang sebentar lagi akan segera tiba di kampus Universitas Pendidikan Indonesia.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Untuk acara pembukaan, mohon maaf kami akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Dan untuk diskusi terempumpun nanti akan dipandu oleh Direktur Direktorat International Affairs Bapak Profesor Ahmad Bukhari. Mohon izin Pak Warek, kita akan segera mulai acara pada pagi hari ini. Operator mohon bisa mematikan musik sementara, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, puji dan syukur tentunya tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang barokah pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 2 Desember tahun 2022, kita dapat bersilaturahmi di auditorium FPEB insya Allah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan yang telah dilayangkan pada pagi hingga sore hari ini, kita akan ikuti rangkaian acara kuliah tamu dan diskusi terpumpun inti dasar capaian pendidikan di perguruan tinggi yang mengetengahkan tema Infusi Karakter dalam konteks pendidikan tinggi. Dan alhamdulillah para narasumber telah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembelajaran Mahasiswa dan Kemahasiswaan beserta Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Bapak Ibu, alangkah baiknya kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Ibu Bapak yang kami hormati, demi keberkahan acara pada pagi hari ini, kita akan sejenak memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Saifullah SPD MSI. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, atas izinmu pada kesempatan pagi ini, hari yang penuh barokah, Jumat 22 Desember 2022, kami dapat berkumpul di Aula FPEB Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun Inti Dasar Capaian Pendidikan di Perguruan Tinggi dengan tema Infusi Karakter dalam konteks pendidikan tinggi. Mudah-mudahan acara ini Engkau berkahi dan kami memperoleh manfaat yang besar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kekuasaan yang Engkau berikan, Alhamdulillah, kami dapat melangkahkan kaki untuk menghadiri acara ini sebagai bentuk ketundukan kami untuk mencari ilmu yang bermanfaat demi kemajuan bangsa dan negara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami haturkan Pak Saiful, dan kini kami mengundang Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk berkenan menyampaikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Profesor Dr. Didi Supyadi, MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Good morning. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, wabil khusus di Fulbright Specialist Jennifer. Welcome to UPI, welcome to Universitas Pendidikan Indonesia. Thank you very much on behalf of our rector and also all the big family of Universitas Pendidikan Indonesia. I know that you must be very tired traveling since Jakarta, Padang, and then Undiksa, UNY, and now UPI. Yeah? And also I would like to thanks to Belmawa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Belmawa yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Juga kepada Fulbright, apakah Fulbright Amerika atau Fulbright Indonesia. Pak Fuad ini salah satu alumni Fulbright. So Jennifer, we have some Fulbright grantees here in Indonesia, including Professor Fuad. Yeah? First of all, the foremost, I would like to welcome you all to Universitas Pendidikan Indonesia, the Education University. So UPI is the education university. It is the same as Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Ganesha, and also Universitas Negeri Padang.
I would like to express my sincere gratitude and appreciation to those involved in making this guest lecture and FGD happen, such as the Directorate of Learning and Student Affairs, Belmawa, Majelis Pendidikan, Dewan Pendidikan Tinggi, ini salah satu anggotanya Prof. Fuad, Fulbright Foundation, Fulbright Alumni in Indonesia, also Organizing Committee, Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan. Ada ya Pak Ahmad Yani? Ada ya, oh ya, saya cari-cari ada. Terima kasih Pak Yani, Pak Dasim, Pak Fuad ini sudah menyiapkan berhari-hari kegiatan ini. So Jennifer, we are very serious in planning and organizing this FGD and guest lecture. We have a special organizing committee responsible for this event. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, FGD ini merupakan inisiasi dari Belmawa, khususnya dari Majelis Pendidikan Tinggi, Dewan Pendidikan Tinggi, yang juga tidak hanya di UPI, tapi pernah dilaksanakan di Jakarta. Kalau tidak salah, nih Prof. Dasim dan Bu Yusi dari UPI mengikuti kegiatan seperti ini di Jakarta. Kemudian kegiatan dilanjutkan di UNP, Undiksa, kemudian juga Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang terakhir di kita saat ini. Dalam masyarakat kita saat ini yang sedang mengalami disrupsi, pendidikan tinggi menghadapi tantangan yang luar biasa yang tidak pernah kita temukan, tidak pernah kita hadapi sebelumnya, Bapak Ibu. Kita perlu menyiapkan mahasiswa kita untuk memiliki tidak hanya hard skill, tidak hanya kemampuan dalam bidang konten, penguasaan subjek, tetapi juga dalam bidang yang lain termasuk soft skill dan termasuk juga karakter. Ya. Ini saya mendapat contekan dari Pak Fuad ya untuk menyampaikan ini. Salah satu yang kita sangat ini masih perlu perhatian yang lebih serius adalah bagaimana mengembangkan pendidikan karakter. Kita punya banyak pakar dalam bidang pendidikan karakter. Jennifer, we are here, we have general education study program for master's and doctoral program. So we have some experts here in character education, including here we have Professor Dasim, Prof. Encep, and so on. So we have two departments closely related to character education. The first one is what we call Pendidikan Umum. It seems like general liberal arts or yes, something like that. And the second one is civics education. And we have enough students here, both for doctoral program and also master's program. Okay, so we have to include both soft skills and hard skill into our teaching and learning processes. In my understanding, when we are talking about soft skills, we refer to such as communication skills, keterampilan berkomunikasi, networking, branding, critical thinking, dan sejenisnya. Kemudian kita didorong oleh Mas Menteri untuk sama-sama mengembangkan mahasiswa kita yang lebih lengkap lagi, tidak hanya kemampuan dalam bidang studi, tapi juga dalam bidang tadi soft skill juga. Nah, soft skill itu bisa dikembangkan Bapak Ibu diantaranya melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa, misalnya MBKM. So, Jennifer, maybe you have already heard about Merdeka Belajar Kampus Merdeka, independent learning, independent campus. And one of the activities include the opportunities for the students to spend 20 credits learning outside the campus. It can be done, for example, through internship program, research collaboration together with the lecturers, entrepreneurship, community engagement,
and humanitarian work, campus teaching, and also student exchanges. And I believe that our minister, Mas Menteri, believes that those 8 or 9 activities are designed to nurture characters of our students. So we design our curriculum at the moment in such a way that from semester 1 to semester 5 is designed for core competence, while semester 6, 7 is designed for courses that can be substituted or that can be integrated into what we call Merdeka Belajar and Kampus Merdeka, learning outside the campus. It can be at the company, it can be at the government institution, it can be at the society, and so on and so forth. So we have some students who are interested in learning or in joining those activities, not only in 20 credits, but in 40 credits. So Pak Ahmad Yani told me that one student joined internship 1 semester, and then the second semester join campus teaching, for example. So we limit it only into 2 semesters, not to 3 semesters. But Mas Menteri has already indicated that if there are some students who want to study outside the campus in 3 semesters, we have to facilitate them. But we only give them opportunity for 2 semesters. So the responsibility of faculty staff is not only transferring knowledge and skills, but also to develop good attitude and behavior, which seems to be difficult to put into practice. Setiap Bapak Ibu dosen mesti melakukan yang terbaik untuk memikirkan dan merencanakan bagaimana mengintegrasikan karakter yang sudah diformulasikan dalam inti dasar capaian pendidikan. Karakter kalau menurut saya mesti hadir itu dalam setiap mata kuliah yang kita ajarkan. Jadi kalau bahasa Inggris tentu ada muatan karakternya, bahasa Indonesia ada muatan karakternya. Bahkan yang jelas Pak Boy ini di olahraga ini muatan karakternya menurut saya cukup banyak itu. Karena olahraga itu penuh dengan pengembangan karakter. Ini yang Jennifer, we have Faculty of Sports and Health Education. And the students' characters are rather different if we compare it with the students' characters in other faculties. For example, when they have a kind of problems, they always solve the problems together. If they have, for example, not enemy but rival, and then they face the rival together. So Pak Boys, the dean students are easy to direct and easy to comment. Yeah, it's different from other students in different faculties. So, in my understanding, those are also characters. Gitu ya. Jadi anak-anak EPOK ini luar biasa. And when we offer activities in Merdeka Belajar and Kampus Merdeka to places far away from our city, the students from the faculty mostly willing to go to the places. Gitu. From my faculty, from language and literature education faculty, it's difficult. But jadi anak EPOK tuh mau kemana saja gitu, mau ke Papua juga mau, walaupun di Papua hidupnya mahal, ya yang paling banyak siap pergi ke sana anak-anaknya Papua ya. Jadi luar biasa karakternya. Dan saat ini memang kita belum ada kerjasama antara bidang studi yang berbeda antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang lain dalam pendidikan karakter. Mungkin nanti suatu saat mahasiswa di bahasa, di jurusan bahasa, sekali-kali diajar bagaimana berolahraga, bagaimana dilatih untuk kompak itu oleh dosen-dosennya misalnya dari FPOK begitu.
Mudah-mudahan nanti Pak Fuad bisa memberikan yang lebih dalam terkait dengan ini, and also Jennifer will give us some insight concerning the character infusion in our curriculum. On behalf of our rector, our rector conveys his hello to all of us here, including to Jennifer. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Mari kita Bapak Ibu mulai acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon izin saya setelah ini ada akreditasi di Tasik, mudah-mudahan masih bisa nonghol walaupun secara daring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus sekali lagi yang lebih meriah. Terima kasih Pak Warek telah berkenan membuka acara, dan tadi sudah disampaikan bahwa Pak Warek akan bertugas kembali. Oleh karena itu sebelum kita ikuti rangkaian acara kuliah tamu dan diskusi termumpun, terlebih dahulu kami mengundang Pak Wakil Rektor, mohon kiranya berkenan menyampaikan cenderamata terlebih dahulu kepada narasumber, yaitu Ibu Profesor Jennifer H. Adams untuk tampil ke depan. We would like to invite Professor Jennifer to come forward, maybe to receive a token appreciation from Vice Rector of Academic and Student Affairs. Di atas. Dan mohon bersiap-siap, kami undang para narasumber lain juga untuk diabadikan terlebih dahulu dengan Pak Wakil Rektor. Mungkin Prof. Fuad juga kami undang, Prof. Dasim, Budi Mansah, dan moderator Bapak Profesor Ahmad Bukhari, PhD. Mohon berkenan Pak Warek, masih ada satu lagi yang disampaikan cenderamata kepada narasumber Ibu Profesor Jennifer. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat kecuali Bapak Profesor Ahmad Bukhari ya, langsung saja kami undang. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat, dan Bapak Ibu demikianlah acara ini telah dibuka dan kini akan kita masuki acara inti dari kegiatan kita hari ini. Sesi ini akan dipandu oleh Direktur Urusan Internasional Bapak Profesor Ahmad Bukhari, PhD. Kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, I'd like to invite our esteemed speakers, Professor Fuad Abdul Hamid and also Dr. Jennifer Helen Adams to come to the stage. Here, Jennifer. Good morning everyone, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Thank you Bu Arsiana for assigning me to chair these panel sessions of the two esteemed speakers, Professor Fuad Abdul Hamid from Universitas Pendidikan Indonesia and Dr. Jennifer Helen Adams from Drexel University in Philadelphia. Our time is
2 hours from 9 to 11. And then this is our first sessions, Ibu Bapak, because we will have also our next session after lunch, which will be presented by Professor Dasim Budimansa. So make sure that you stay here during the program. Saya berharap Ibu Bapak sudah siap untuk stay di acara ini, mulai sekarang sampai nanti setelah Jumatan juga. In these panel sessions, we will first listen to Professor Fuad Abdul Hamid, and he'll be talking about an introduction to Inti Capaian Pendidikan, or IDCP in Indonesian higher education. I don't know how long Pak Fuad will speak. It's up to him. I don't have courage to stop him anytime because he's my senior too. And after that, we'll be listening to Dr. Jennifer Helen Adams, who will talk about values-based education system based on the experience of higher education in the United States. And after that, we will have discussions and answer. Now, before we invite Professor Fuad, and I think he's going to be mobile, so let me check if we can operate. So Pak Fuad will be mobile. I think he'll go down and talk with you. Before we start, I'd like to introduce Professor Fuad Abdul Hamid, but this introduction, I don't remember to ask him his CV. So this introduction based on what I know about Pak Fuad, because I know him well enough, I hope. So Professor Fuad Abdul Hamid is a professor of language education at Universitas Pendidikan Indonesia, having completed his undergraduate from IKIP Bandung at that time. I think it was back in 1974. Is that right, Pak Fuad? I remember because that is when I was born. And then he went to the United States, to the University of Southern Illinois in Carbondale for his master and PhD. And then he came back to Indonesia, to UPI in 1982. Is that right, Pak Fuad? Yes, that's right. Alhamdulillah memori saya masih hafal ya tentang Pak Fuad ya. Saya khawatir saya salah nanti oleh Pak Fuad, dimarahi kalau salah. And then having returned to UPI back in 1980s, he has served in some positions at our university and also nationally in Jakarta. So for example, he has been head of departments and also the vice rectors at Universitas Pendidikan Indonesia and also the director of graduate schools. And of course, in Jakarta also he served, one of them what I know is the Deputy Minister of Welfare and Social and Welfare, Pak Fuad. And of course, Pak Fuad is also a very well-known international scholar. He has published extensively journals, book chapters in national, of course, international publishers, including, for example, in some prestigious publishers such as Routledge, and then Cambridge, and then Taylor and Francis, and other publications. Now, without further ado, I'd like to invite Professor Fuad Abdul Hamid to present his main ideas. And we have screen here, Professor Fuad, and also this screen, so you can see. I think that's the better one. Hello. This is okay. A very good morning to every one of you. I feel honored to be here right now, especially with Professor Jennifer Adams here. And as some of you know already, she is a Fulbright specialist. Her doctorate is from Harvard University. I remember my own story about Harvard. I visited Harvard with some of my colleagues from this university
back 30 years ago, and I met the Dean of School of Education of Harvard University. One of my questions to him was, how could Harvard produce world-class graduates? And the answer was a little bit shocking to me, because he said, actually we didn't do anything to them, because they were already good even before they got admitted to our university. So, and I learned Professor Jennifer Adams was summa cum laude when she did her undergraduate studies. Yeah, I learned that from UCP. So we are very grateful to have her right now with us, specifically talking about character education and how we assess character aspects in education. Now, the problem with me is my Indonesian is better than my English, so I would switch to Bahasa Indonesia then, from now on. Belok ke Bahasa Indonesia, karena saya sudah capek ngomong Bahasa Inggris terus dari minggu lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu, since, balik lagi ke Bahasa Inggris, 2017, Majelis Pendidikan Tinggi, Higher Education Council, was trying to discuss different aspects of character education in the university, and we published at least 3 books on it, which could be accessed for free by any one of you. One of which is Inti Capaian Pendidikan dalam konteks perguruan tinggi, and also pendidikan selama COVID, dan beberapa buku berkenaan dengan how to teach values. Now, my part here would be just some kind of introduction, pengantar Bapak Ibu. Ternyata teman-teman dari berbagai perguruan tinggi punya kepedulian yang sama seperti kita. Banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ternyata tidak berpengaruh ini. Oh, saya terbalik. Ini enggak berpengaruh juga. Enggak, terbalik, yang tadi yang betul. Mungkin kurang honor ya. Jadi inti dasar capaian pendidikan ini, konsep yang dituangkan di dalamnya, pada dasarnya adalah pertanyaan besar yang sebenarnya oleh Bapak Ibu sudah dibahas di tempat masing-masing. Bagaimana kita menginfusikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai kehidupan dan spiritualitas sebagai bagian yang integral dalam konteks pengajaran. Jadi kalau saya sederhanakan paparan saya ini dan menguraikan apa yang ada dalam buku IDCP itu, intinya sih itu, bagaimana kita menginfusikan, meluluhkan nilai-nilai ya, dan karakter, termasuk spirituality. Mohon hati-hati dengan kata spirituality, karena ada juga pihak yang menerjemahkan spirituality itu sesuatu yang beda dengan agama. Nah, dalam konteks kita tidak begitu, ya. Dalam konteks kita tidak begitu. Jadi kalau nanti baca-baca spirituality, bisa-bisa spirituality itu sesuatu yang berbeda dari religion, dan itu amat berbahaya dan salah kalau menurut pengamatan kita.
Itu sebenarnya slide ini adalah inti dari paparan saya ini. Why do we need to do this? Mengapa kita perlu ini? Kita tahu bahwa disrupsi teknologi telah terjadi dan kita tahu bahwa anak-anak kita, peserta didik dari mulai tingkat bawah sampai perguruan tinggi punya akses yang begitu mudah melalui teknologi terhadap berbagai sumber, termasuk sumber-sumber yang seharusnya tidak sampai kepada mereka. Ini kan persoalan yang amat berat. Yang kedua, ditengarai dalam sebuah rapat tahunan Kementerian Pendidikan, melihat bahwa ada masalah yang bisa menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa kita. Intoleransi antara lain, fanatisme, radikalisme, yang kadang-kadang ini dimanfaatkan secara politis untuk kepentingan politik masing-masing. Ya. Itu juga kesadaran kita lah untuk bisa melihat hal yang seperti itu. Yang paling parah adalah korupsi, kolusi, nepotisme yang justru dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya membabat penyakit itu semua. Ya. Belum kalau Mas Menteri dalam satu pertemuan, saya sebenarnya termasuk kagok bilang Mas Menteri, pakai mas-mas segala. Tapi ya udahlah, teman-teman lain juga menyebutnya Mas Menteri, saya ikut aja. Bullying, ya, bahasa Indonesianya perundungan, ya, perundungan, betul. Perundungan itu masalah besar, bahkan terjadi di sekolah-sekolah yang seharusnya justru memberi contoh, ya. Mungkin berita terakhir kita melihat di sekolah-sekolah yang orientasinya keagamaan justru terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau saya mau bersin gimana caranya ya ini? We have Pancasila, ya. We have various character education programs and courses. Kita punya mata kuliah yang secara spesifik untuk itu. Misalnya mata kuliah wajib di dalam kurikulum yang 4 macam itu, dari mulai Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Ternyata penyakit yang tadi kita sebut itu masih bergentayangan di sana-sini. Ya. Jadi persoalannya adalah bagaimana cara untuk membuat hal-hal baik itu menjadi kebiasaan yang merasuk ke dalam diri peserta didik. Ini persoalannya, dan itulah yang kita sebut dengan karakter. Harus dari situ aja kayaknya. Ya. Karakter ini konsep psikologi, tapi itu secara sederhana merujuk kepada cara-cara kebiasaan untuk bereaksi terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Dan ini persoalan yang sangat manusiawi, ya. Lanjut. Bapak Ibu, konsep kunci dari IDCP itu pertama kita harapkan terjadi semacam reorientasi kurikulum. Cara melihat kurikulum itu, mencoba dengan menginfusi nilai-nilai tadi, ya, menginfusi karakter yang penuh dengan dorongan spiritualitas, yang kalau saya terjemahkan spiritualitas di sini lebih kepada aspek batiniyah dari seseorang, bahkan bukan ini lebih bagus mungkin masalah akidah, masalah keimanan, masalah hati, ya. Jadi kita punya 6 rumpun keilmuan, ya, udah aja lah. Saya minta nanti next aja. Oh belum di on kan? Oh pantes, itu masalah teknologi ya. Ya, sifat-sifat yang baik, quality attributes yang amat penting, yang kita rinci ada knowledge, skills, attitude, value, spirituality. Ini diharapkan bisa masuk ke dalamnya. Cobalah supaya lebih gaya. Ini dia. Jadi Bapak Ibu ada nilai-nilai baik itu banyak, ya. Tapi dalam pertemuan-pertemuan kita di Majelis Pendidikan Tinggi, kita mencoba mengambil yang
mungkin bisa kita terjemahkan ke dalam proses pembelajaran. Dan ada klaster-klaster yang kira-kira digambarkan seperti ini. Ada pertama spiritual values bagi kita ini, kalau mau diterjemahkan dengan mudah di hari Jumat yang baik ini, nilai-nilai keagamaan sebenarnya ya, akidah, keimanan begitu. Ini merupakan inti, tapi jangan lupa ada core values yang dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Honesty, integrity, dignity, trustworthy, responsibility. Ada scientific values, nilai-nilai scientific seperti reasoning, search for truth, open-minded, curiosity, creative. Di buku IDCP tadi, Bapak Ibu, ada beberapa contoh dalam bidang ilmu yang berbeda-beda, bagaimana itu. Yang penting buku itu bagus karena ada satu bab yang saya tulis, itu yang paling penting ya. Dan di situ sesuai dengan keahlian saya, menyebutkan bahwa dalam aspek menulis saja, itu nilai-nilai ini masuk ke dalamnya. Sebab ketika kita meriksa karya tulis seseorang, ternyata banyak ketidakjujuran masuk di situ. Mengerikan ya. Social relationship values, contemplative values. Oke, spirituality sudah saya komentar tadi. Jadi ini konsep-konsep besar yang seperti ini, mungkin kita bisa membuat gambar yang lebih baik dari ini ya. Bagaimana clusters of values, cluster dari nilai-nilai itu sebagai satu kesatuan utuh, dan ada kelompok-kelompoknya yang tadi disebut ada contemplative, scientific, humanity, creative. Ini bisa membentuk pribadi mahasiswa lulusan kita mempunyai nilai-nilai itu yang terpatri di dalam dirinya secara baik. Dalam pikiran kita, kalau nilai-nilai itu dibebankan hanya kepada 4 mata kuliah tadi saja, berat itu ya. Beratnya itu kadang-kadang anak-anak juga tidak terlalu serius mengambil mata kuliahnya begitu. Ya. Tetapi ketika itu diinfusikan ke dalam seluruh mata kuliah, jadi setiap dosen sadar betul bahwa ada values yang bisa saya tanamkan. Dan ini Bapak Ibu di perguruan tinggi lain, sebenarnya di Bandung ini ada beberapa Dr. Ismet misalnya dari Polman, Politeknik Manufaktur. Dia salah seorang anggota tim di dalam tim IDCP dan mencobakan di dalam berbagai mata kuliahnya di Polman Bandung itu. Sangat bagus modelnya. Jadi para dosen itu ketika dia membuat lesson planning, dalam bahasa kita apa sekarang di sini itu? RPS, itu dengan sadar memilih berbagai nilai-nilai yang ada dalam daftar tadi untuk masuk selalu digarisbawahi dalam setiap pertemuan-pertemuan di kelas itu. Itu inti yang paling utama. Terus ya, nah ini kan Pancasila student profile, profil mahasiswa Pancasila yang diterang-terangkan terus itu. Nilai-nilainya intinya bukan hanya mahasiswa yang kreatif, yang kritis, yang independen, yang kooperatif, yang mempunyai kesadaran global diversity, perbedaan global, tetapi faith, fears of God, tapi itu yang dimaksud adalah piety, iman takwa itu, ya, adalah persoalan yang amat penting, termasuk bahagian dari virtuous noble character, karakter baik. Kesimpulan, supaya lebih banyak dia yang berbicara di sini, karena beda honornya juga. Ya. Jadi kesimpulannya adalah karakter itu dapat dibangun melalui pengembangan kebiasaan yang konsisten, itu persoalannya. Jadi banyak diulang dan diulang
di garis bawah dan di garis bawah itu dieksplisitkan juga dalam setiap pertemuan perkuliahan itu sebenarnya harapannya itu. Mungkin nanti Pak Warek 1 akan mencoba melihat, mengkaji RPS-RPS yang dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai IDCP itu seperti apa. Gitu. Tapi jangan sampai begini, nilai IDCP-nya bagus tapi mata kuliahnya dia nggak ngerti gitu. Ya, itu juga tetap salah ya. Life values and spirituality messages harus diinfusikan dalam daily teaching and campus life. Nah ini campus life-nya itu. Ada kebiasaan baik itu bagaimana diciptakan di kantin, di ruang kelas, di ganggang begitu ya. Kan mahasiswa kita itu kadang-kadang mengganggu jalan begitu ya, secara tidak sadar. Tata sopan terhadap orang yang lebih tua, masuk ke dalam lift, padahal di situ ada orang tua yang harus didahulukan di dalamnya, nerobos saja, itu kan hal-hal yang bagaimana membiasakan hal itu menjadi bagian dari kebiasaan baik. Itu Bapak Ibu kira-kira pokok-pokok yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Thank you very much indeed. Once again, a round of applause for Professor Fuad Abdul Hamid. Very interesting introductions on infused values education at higher education in Indonesia. And I believe that you may have some curiosity and questions, but please be patient. Bersabar dulu, Prof. Sofyan, karena nanti kalau ada pertanyaan pada sesi tanya jawab. Now we have Dr. Jennifer Helen Adams. He is let me read her brief CV. So she is a US Fulbright specialist. So Professor Fuad is also a Fulbrighter. And I'm also actually, Jennifer, one of the Fulbrighter too for my master. I remember when I applied for Fulbright back in 2004 for my master, and I was interviewed by one of Indonesian Fulbrighter, and he is Professor Fuad Abdul Hamid. So when I was interviewed, I thought Professor Fuad, saya udah ngasih kedip-kedip mata ke Pak Fuad ya, supaya tidak menjawab yang susah-susah, tidak mau bertanya yang susah ya. Ternyata Pak Fuad tidak bisa aja kompromi, itu saja bertanya ya. So when I was interviewed for my Master Fulbright back in 2004, so he was my interviewer. And then in my first year, 2003, I failed my Fulbright because it was in Indonesia it's very competitive. 1 year Fulbright di Indonesia itu menerima sekitar 16 orang untuk master. Tapi pelamarnya se-Indonesia ada 5.000 orang. Jadi tahun pertama 2003 saya gagal karena pada tahun yang sama juga ada senior saya juga dari UPI juga, dari Prodi Bahasa Inggris juga yang melamar juga. Dan beliau sudah yang ketiga kalinya. Saya yang baru pertama kali. Dan rule-nya adalah because it's national level, so it's impossible to accept 2 person from the same university. Jadi tidak mungkin Fulbright akan menerima 2 orang dari lembaga yang sama. Pasti harus babagi. Jadi 1 dari UPI, 1 dari UNPAD, 1 IB dan lain sebagainya. Jadi, so I failed my first attempt. But because of this value education, yes, so I did my second attempt, that's in 2004. Dan itulah yang kedua kali itu, apakah saya masih bertemu Pak Fuad atau kelihatannya yang pertama yang Pak Fuad itu. And then finally, alhamdulillah, I made it. So I went to BU, Jennifer, to Boston University. Boston and Harvard are located in the same city, so it's in Boston. Jadi saya dulu, I'm not as smart as Jennifer, so I didn't get to Harvard. Jadi saya nggak lolos ke Harvard. But saya pernah kosan di belakang Harvard. So I live behind Harvard, so for maybe 1 semester. Ya, jadi meskipun saya nggak nyampe ke Harvard, tapi minimal pernah kosan di belakang Harvard. Setiap hari saya naik bus lewat Harvard, lewat MIT, menuju ke Boston University, karena di situ ada 3 kampus besar. So yes, Jennifer was a Fulbright specialist and she is also an associate professor.
and Director of Global and International Education at Drexel University, but she obtained her Master of Education, Educational Master, and also Educational Doctor, both from Harvard University. And I think that's also our Minister. Pak Fuad mention Mas Menteri, kalau saya lebih suka menyebutnya Habib Menteri ya, karena beliau orang dari Hadramaut juga mungkin ya, Prof. Dasim. Our Minister also earned his Master from Harvard too, I think in business. So that's why he's a businessman, a real businessman. And Jennifer has extensive experience in teaching, especially in values-based educations, measuring the values-based education in the context of higher education in the United States. She has worked very well in Asia, including in China and Taiwan. So I'm not sure, do you speak Mandarin? So she speak Mandarin a bit, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berbicara xie xie, ni hao ma, that's the word I know, the Mandarin language. So this is Dr. Jennifer Helen Adams. Do I just, there we go, perfect. Well, first I just want to say thank you for having me here. I'm really grateful to participate in these really important conversations that you're having about values-based education in the higher education space in Indonesia. And I also have really enjoyed traveling throughout the country and getting an opportunity to talk to faculty members at so many different universities. And so I want to thank Fulbright and also the IDCP committee and the Ministry of Education for having me during this time. I'm going to just go ahead here. Let's see. So I just wanted to give a little outline of what I want to talk about today. So first, I'm just going to provide a little bit of an introduction about me, because I think some of my experiences really affect the way that I think about character education. And then provide an overview of, really brief overview of higher education in the US and the way that values-based education is emerging in that context. I want to spend the majority of my time talking about measurement in general, and then talking about a few strategies that we're using in the US when we think about measuring some of these things like values and attitudes that are a little bit more complex to measure in our courses and in our programs. And then I'm excited to open things up for questions and a discussion. One thing I want to say is that I'm not an expert in higher education in Indonesia. I do actually most of my work in China, actually, where I've been doing longitudinal research for about 20 years. And so I really see this presentation as a way to share the way that we've been thinking about values-based education in the US, and hopefully to help you just give you some ideas and think about what might work and might not work here in the Indonesian context. As the introduction actually explained, my area of expertise is global, international, and comparative education. And while I've always been very deeply committed to this field, this experience that I've been having in Indonesia this last week really has, I guess, re-highlighted for me all that we can learn through comparing education systems with each other. So as I've been learning about what you're doing here in Indonesia, I'm learning about what you're doing, but I'm also thinking, I think, in new ways about higher education in the US. And so I really see this experience as valuable as we sort of exchange what we're doing so we can learn more, but also that we can think about our own countries from a new perspective. So as these men graciously explained, I'm an associate professor, and I'm also the director of global and international education at Drexel University, which is a Research One university in Philadelphia. I earned my master's degree in international education and then my doctorate in administration, planning, and social policy at Harvard University.
Much of my research over time has been focused on this international and comparative education space, where I've been doing work related to social policy, educational inequality, Chinese education. I also specialize in quantitative methods and survey research, also policy research. And in more recent years, I've been looking at global citizenship education and global competencies, which I think relates really well to some of the discussions that you've been having about values-based education and the type of person that we're trying to produce in the university setting. And I guess finally, I just wanted to let you know that I also spent 5 years working as a primary school teacher in Hong Kong and in Taiwan. And my work as a classroom teacher really influences the way that I think about values-based education. I believe that even though the content of what we're teaching students in primary school and in higher education, even though that's different, I think that there are a lot of things that are very similar about teaching 8-year-olds and 18-year-olds. So whether that's like their relationship with faculty, whether that's the type of skills and character that you're trying to infuse, whether it's the type of engaging, hands-on experiences you're providing students, my work as a classroom teacher many years ago really affects the way that I think about what we do in our classrooms and how we assess what we're doing. So this is a picture of Drexel University in Philadelphia, where I work. And I want to just begin by providing a little bit of context about higher education in the US. I know that many of you have studied in the US, but I wanted to just sort of equal the playing field for everybody here. So one of the things I think to keep in mind about education in the higher education sector in the US is that we have a real diversity of institutions. So ranging from public universities that are funded by the state, similar to the University of Michigan or the University of California. These schools tend to be really large. They're funded by the state government, and their tuition tends to be a little bit lower than what you would find at a private university. We also have large private research universities like Harvard, like Drexel, which also tend to be large and focus on research, but they are funded entirely through tuition or private grants. We also have institutions that are technically focused. We have liberal arts colleges, which I went to a small liberal arts college actually for my bachelor's degree. Both of my oldest daughter also attends a small liberal arts college. These schools tend to be small, like less than 2,500 students. They have no graduate programs, and so faculty members are really focused on undergraduate education instead of training doctoral and master's students. And then we have a really, I'd say, exciting community college space where students participate in 2-year programs that often lead to a pathway to higher education, to a 4-year program for students who may not have actually thought about pursuing a 4-year degree. So a really wide array of institutions, and I can see here that also in the higher education space in Indonesia that you have a lot of different types of institutions as well. Also similar to Indonesia, in the US, there are a lot of situations happening in our sort of social, political, and economic environment that would be real motivations for including character education in the higher education space. And so I've just included some of them here. Those of you that pay attention to the international news probably hear about increases in gun violence in the US, increased racism and xenophobia. We have increased political polarization, lack of role models, I think, in the public sphere, increased economic inequality. And although I know this is hard to believe because America has a reputation for being already one of the most individualist cultures, I think, on the planet, rising individualism in the US, where we worry about the younger generation really being disconnected and disengaged from what's happening in their communities. So for all of these reasons, we've really seen sort of interest in thinking about how we can use universities and university education to address some of these problems.
One thing that I think is very different about higher education in the US is the very limited role of our federal government. The federal government in the US is really not involved in the higher education space. And so they don't give directives or mandates about curriculum. They really are uninvolved. Most of the policy action happens at the state level, which means that it really is very decentralized. The only real ways that the federal government is involved in the higher education space is either through the administration of our student aid and federal loan program, or through enforcing civil rights, such as enforcing Title IX. And because of that, the overall higher education system in the US is remarkably decentralized, and it's really locally administered. And because of that, it would be almost impossible for a reform like those proposed by the IDCP Character initiative to happen in the US. Like most of the policies happening sort of from the ground up on the local level. Because of this decentralized system and the lack of federal involvement in our mission, you also see a lot of opinions about the purpose of higher education. So some people might believe that it's for economic growth and development. Other people might think that the higher education sector really is just for innovation and increased knowledge development. While many believe in the current context with university education being so expensive, that the real purpose should be labor market outcomes. It's really about students finding a good job. Because of the increased sort of social and political problems in the US, I would say in recent times, we're seeing people in the higher education space sort of question some of these motives and sort of think a little bit more about what happened to sort of shaping good people. Isn't one of the purposes of higher education about creating good people that will be good for the social community and for like our country? And so because of this, we're seeing renewed interest in different sort of pockets of the higher education sector, and we're seeing different initiatives that focus on values-based education pop up throughout the higher education system, but really not in a centralized way. So 4 of the spaces, and this is not exhaustive, but 4 of the spaces where we see values-based education emerging in the US are in the liberal arts education space, so the work of liberal arts colleges, work that's related to global citizenship education and global competencies, which I've actually been involved in, social emotional learning programs, and also service learning programs or courses. Given time constraints, I'm not going to talk about all of these today, but I'm going to sort of focus in on social emotional learning. And in talking about that, I'm also going to pull in service learning as well. So social emotional learning, or abbreviated as SEL, has been around for some time, a couple of decades probably, but primarily it was in the K-12 space in the US. Social emotional learning promotes social, emotional, and character development. And one of the ways that it's similar to character education here in Indonesia is that it's not a separate subject, right? The whole goal of social emotional learning is that it's supposed to be embedded into everything that we're doing in the educational space. The goals are many. So to enhance self-awareness, social awareness, to give kids sort of social emotional relationship skills such as working in teams and communicating well, to strengthen their sort of self-regulation and tolerance abilities, to help them make ethical decisions, to boost their emotional intelligence and grit and growth mindset and all of that. And again, we really saw social emotional learning initially be focused on in our K-12 space. And here is just sort of a figure of the core competencies that we associate with social emotional learning. And I think the other thing that I really like about this diagram is that it illustrates that this work in social emotional learning in the education sector begins in the classroom, but it really branches out to all different types of social environments that students are in. So we think about what happens in the classroom environment to promote social emotional learning skills, but we also think about what's happening on the school level. And then we also think about what's happening in the interaction between school and community level. So it's something that really should be touching
all different types of social environments that our students are included in. Because social emotional learning has become, I think, so popular in the US, and also because it has become part of the K-12 standards in the US, there's been a lot of interest in thinking about how we measure these outcomes. Many of the knowledge-based outcomes that we have in higher education, I think, are relatively straightforward to measure. And I think as we started including social emotional learning in the mission and standards of what the K-12 sector was doing, there became all these questions about how do we figure out if we're doing a good job. So many researchers, including like Angela Duckworth, who is actually the person who sort of started the Character Education Lab, and also does all of that work on grit, has really been starting to think about different instruments that we could use to measure values and attitudes. In addition, as we've seen social emotional learning sort of creep into the higher education space through social emotional learning programs and also service learning programs, there's been interest in actually tracking whether these programs are having the impact that we hope that they would have. In the US, we have this saying that's called like follow the money. And so whenever additional resources are invested into a particular program, we usually see lots of interest in measuring progress, measuring accountability to see if what we're doing is working. And so as universities have implemented both service learning programs and civic engagement programs, we've seen an increase in people trying to measure these types of outcomes. Now, the measurement can happen for multiple purposes, and I think this is important to keep in mind in any type of discussion about measurement. So I think it's really important to focus on what the purpose of the measurement is. So are we measuring our progress because we want to know how students are doing individually? Do we want to provide feedback for that individual student to help them with their personal growth? Or might we be interested in making improvements in our own courses or programs, right? So are we actually measuring and assessing our progress because we actually want to sort of have a feedback loop and improve what we're doing in the first place? And then I also think that another option for the measurement audience and thinking about who's paying attention to this measurement is about documenting the impact of your program for various stakeholders. So in the US, in the university setting, that might be to justify financing a particular type of service learning or social emotional learning program. So funders or university administrators might be one of the audiences for measurement and evaluation. But I think another piece, particularly with the character education topic that we want to think about, is how documenting evidence of our program can affect people like you and me, like faculty. So again, I'm not an expert on higher education in Indonesia, but I can tell you that within the US context, it's really hard to get faculty members to do new things. Many faculty members are already so busy with research and teaching and community service, and it seems like every time we turn around, there's like some new demand being asked of us. Can you add this to your class? Can you go to this meeting? What about this reform? We want to do this project. And so I think sometimes it can be really easy as a faculty member to sort of sit back and think, oh, this reform will pass by. There'll be a new one coming around down the pike soon. I don't really have to do anything. But what I have found actually in relation to service learning programs in the US is that as we've documented the impact of these programs and how successful they've been with students, more and more faculty are asking to become involved with them because they see them not as an empty reform. They see them as something that's making a difference in students' lives and in communities' lives. And so I think one of the reasons we want to measure progress is to actually engage more people in this type of work and show how meaningful it can be. When we measure progress, I think we want to think about measuring it on different levels. And so most often as faculty members, we're engaged in the day-to-day measurement of the student level. How are our students doing?
We also can be engaged in what's happening on the program level or degree level. And that is something that we do in my program, actually, in global and international education, is that we track students' progress over the course of the program. So we have certain learning outcomes that we look at different points of time using signature assignments in different courses along the way. And I'm going to talk about that in just a second. And then we also might measure character or values-based education at the institutional level. There are some universities in the US where they may not be actually tracking institutionally how different programs or courses are doing, but they might actually do a yearly survey of students just to see how their students are doing overall, and to be able to compare the progress the university community is making from one year to the next. Oh, okay, wait, did I go too far? Okay, so this is just an example of like a program level type of assessment planning. And I know this is small, but I can share the slides. So this is just a snapshot of some of the courses that are in the program that I'm involved in. And you can see that we have some of our learning outcomes down the side. The learning outcomes go down farther. There's more of them, but some of them actually are values-based, like appreciation for diversity and tolerance, for example. So values-based outcomes could be included in the column on the far right-hand side. What we do actually is this is sort of our curriculum program mapping. We have outcomes where we indicate, oh, in this course, where there's the letter I, we're going to introduce work that helps develop this outcome. If there's a letter R, in this course, we're going to do work that helps to reinforce that outcome. In E, we're really emphasizing that outcome, hoping that students are getting there for mastery. And then A would indicate that there's some assignment in that course, some either signature assignment or inventory that assesses that item. So for example, if you look at the first one, which is a very broad outcome, but you can see how we're thinking about that. So in one of the first courses, we're really introducing it. We're getting at least one of the assignments in the course has a baseline assessment. How are students doing here? And then we continue to do that. And the next course, also just sort of introducing the idea, getting an assessment of progress. Then you can see that we let it go for a little while. We're just reinforcing, not assessing it. But then at the beginning of the next year, we assess it again. And then we reinforce a little bit more, and then we assess again. So, and that doesn't mean the whole course is devoted to this outcome. What it means is that there's one thing in that course that allows us to track the student over time. So that's one of the ways that we think about the assessment process with our learning outcomes, and the values-based outcomes can be incorporated into this type of curriculum plan. And again, the way that we typically do it in this case is we either use what we call a signature assignment, which means one of the assignments is really designed to measure that outcome in the course. So the course might have like 6 big assignments, but at least one of them is devoted to this outcome. Or we might actually track the same battery of questions, like a quantitative assessment, like over time, and just do the same one periodically every few months in the courses. So I want to talk now a little bit just about measurement in general and share a few strategies that we're using to do those assessments. So whenever we think about measurement, I think it's really important to be clear and have a shared understanding of the construct that we're measuring. So for example, say that we were trying to measure something like tolerance. The way that some people interpret tolerance and others might be a little different, right? So if we want to measure the students in an institution, in a program, or in a course, in the beginning, it's really important to take some time to develop a shared understanding about what we mean by a particular topic. Usually we call this conceptualization. And I just wanted to show you an example, and I'm using poverty here because I feel like it's something that all of us probably have an understanding of what we think poverty actually means, right? So say that we're working in development economics and we want to get a measure of poverty.
different people in the room might think about what it means to measure poverty differently, right? And that's why we need to come together and think about what we mean by this topic so we can actually pick a measure that works for our shared understanding. So for example, in the literature, if you were actually looking at measurements of poverty, you might see really different things depending on what your perspective on poverty is. So you might have a criteria-based reference where you're comparing something really simple, like family income, up against a standard measure, like a poverty line. So if people are above or below the line, that would indicate whether the student's family is in poverty or not. We also might decide that family income is really too basic or too crude of an income, and so we wanted to do something different. An alternative measure for poverty would be something like material deprivation. We might look at what count the different types of inventories students have in their homes. How many bathrooms do they have? How many televisions? How many people have cell phones? Do they have a motorcycle or a car? To get a sense of family wealth instead of using an income-based measure. It's also possible to think about poverty in terms of a relative measure and thinking about maybe we don't care what the income is overall, we don't care what the possessions are overall, we are only interested in the distribution. And maybe only people that are in the bottom 20% of whatever the distribution is, we're going to say they're living in poverty. Or in more recent work, economists have decided that what really matters is how students actually feel about their economic circumstances, and would they actually say that they are poor compared to other students. So we can see here that the way that we conceptualize the idea of poverty really would affect the measure that we choose to track the student over time. So it's really important to develop this sort of shared conceptualization before you begin. And of course, taking it to that next step, we want to think about whatever measure we're choosing and make sure that the measure is valid, meaning are we measuring what we intend to measure, and is it reliable? Can we measure can we end up with the same outcome with the same student over time and also with different students? So there are a lot of complex things to think about in selecting a particular measure. Also, you want to loop back and think about what purpose you're measuring for, because that will also affect your measurement strategies as well. Is it to provide feedback to the student, feedback to the program, or are you thinking about documenting impact for different types of stakeholders? So, given the time constraints that we're working under, I think I'm actually just going to talk about the top 3 here. But I just want to briefly talk about some strategies that we're using to measure different types of value-related outcomes, and then also talk about some of the challenges that are associated with each of these outcomes. So, and to do so, I'm going to sort of pull service learning programs into our discussion of social-emotional learning. So, service learning programs are programs where students actually receive credit for participating in organized service activities that meets a community's needs. So it's different than doing an internship. Students usually participate in them attached to a particular course. And so they can happen in all different subjects. It could be related to the environment, it could be related to health, it could be related to education, political science, economics. They participate in a type of service or community activity that meets the needs of the community, but is also designed to help students do 2 things. One, it allows them to deepen their knowledge that's being taught in the course, but then also for them to participate in service to their community, which provides them an opportunity to practice different character-based skills. So, for example, say that you were teaching a course on nutrition, right? You might have a student working in a food bank. And in doing so, they are trying to put together different bags of groceries or food supplies for homeless people, and they're drawing on their nutritional knowledge.
And so they're deepening their understanding of the course content from a knowledge perspective, but then they're also actually participating in a service activity that supports the development of character education. The research suggests that service learning programs in higher education are what we would call a high impact practice because it positively affects so many things. It positively affects the knowledge domain for students, it positively affects the values-based domains for students, and it positively affects the community. So you're getting lots of positive outcomes for your investments. Service learning model is really based on the learning by doing experiential learning model, where students take an abstract conceptualization that maybe they've learned of in a course, and they actively experiment with it, like in a service learning activity, until it develops into more concrete knowledge that they can reflect upon, and then it goes around again. Again, deepening the knowledge, but then also allowing students to practice values-based education. And the research suggests that this type of approach is actually really powerful in helping students develop these types of values-based attitudes and skills for 3 reasons. So one is that students actually get to practice. They're developing these habits that we want them to internalize by practicing them in a structured setting. Also with peers that are also practicing the same habits. They also have an opportunity to engage with what we call virtuous exemplars, and so they're engaging with people in the community that are also devoting their lives to community engagement and service, and so they're learning through role models as well. And then finally, we also know that any type of transformative educational experience that would actually enhance values-based or character education can be strengthened through the reflective process, and the service learning role model of learning really emphasizes the process of reflection. So this is working out in like sort of 3 different ways. Some of the ways that we assess the outcomes of service learning programs would include quantitative approaches. Now, I think I mentioned that one of my areas of expertise is quantitative methods. I'm a total data nerd who likes to collect survey data. So I really like the quantitative approach, although I wouldn't say that it's the only one. If you are going to use a quantitative approach to measure outcomes of a service learning program, you want to make sure that you can identify a valid and reliable measure that maybe exists out there. Many of the things that you're trying to measure according to the IDCP, there are not, instead of creating your own measure, it would make sense to rely on an existing measure that you might be able to adapt or adjust for your purposes. Using these quantitative inventories, you can have the students take them to track individual progress, or you can have faculty respond and track individual progress. You can also use a more complex design to think about program impact. And again, these are versatile because students can answer the questions themselves, but faculty can also answer the question in relation to the student. So here's an example of a scale or an item inventory that we use in relation to social emotional learning, and that would be the socially responsible leadership scale. This is a scale that consists of 103 questions that are broken down into 8 different categories. It's one of the great things about this actual measure is that it was designed to assess college students. A lot of measures that exist out there have been designed and validated on populations that include people that are over the age 25, so grown-ups, or on children. So for example, a lot of the great global citizenship or 21st century skill measures have been developed for the 15, 16-year-old set. And so this is really great because it was actually developed using college students. It started with 7 categories, but then moved on to 8, and you can see them listed here. And I'm going to give you a little bit more of a description of what they are. So there's 8 different domains that are measured, but you can see that a lot of the items in the domains that we are hoping are the results of the service learning programs, some of them have overlaps with things that you're thinking about. So for example, if we look at congruence, thinking, feeling, and behaving with a consistency, genuineness,
authenticity and honesty towards others. Or change, believing in the importance of making the world and a better society for oneself and for others, right? Collaboration, working with others towards a common effort. So these are all outcomes that we measure in relation to service learning programs. This SRLS has several strengths, including that it's already been tested for validity and also for reliability. It's a theoretically sound measure, meaning that it was developed based on a social change theoretical model. And again, as I said, unlike many measurement instruments, it was developed specifically and tested on undergraduate college student groups. So if I wanted to use this in related to a course I was teaching, I probably would not be able to measure all of these things in my course, because I actually care about the other stuff that my course is about. So the first thing that I would do was actually identify different components in the measure that align well with the course content. So for example, I might decide in my course the only 2 areas that I'm going to focus on for assessment are common purpose, having shared goals and values with others, and then citizenship. And here I'm just showing you a couple of the types of questions that are asked to measure these items. There's about 12 questions per item. Each one is measured on a 5-point Likert scale, ranging from strongly agree to strongly disagree. If you're using an online learning platform, this type of inventory is really easy to have sort of pop up in your online learning platform a couple of times in the semester. And that allows you to see whether your measures are changing over time. So the quantitative measures can be very persuasive to people if you show that your students are improving along a particular outcome, but they also have several challenges to keep in mind. So one of them would be finding a suitable measure, right? So all of the things that you're trying to measure in the IDCP, you would need to find a valid and reliable instrument. There are some issues to keep in mind when we deal with students self-reporting their own attitudes and values, and that is the issue of reference bias, meaning they tend to compare themselves with other students instead of to an absolute value. They also tend to fake it sometimes because they care about what faculty members think about them, so they are likely to overestimate how well they're doing in a particular area. Faculty members also struggle using some of these outcomes because we're only seeing students in one environment, and we also may get sucked into the trap of comparing our students with one another instead of to an absolute indicator. So while the quantitative approaches can be very powerful, there also are some drawbacks to using them. And I would guess the final one I wanted to mention here is some of these quantitative outcomes are insensitive to short-term change. So often they're better to use with larger gaps in between them so we can actually pick up change. Okay, so I'm just going to talk about 2 more so that we have plenty of time for questions. So another neat way to actually assess values-based educational outcomes is through the use of performance tasks. And so instead of students actually reporting how they're feeling, or you reporting what you think their attitudes are, it's actually giving them a task where you can observe what they're actually doing, right? So a performance task is something that is carefully designed to elicit meaningful differences in behavior of a certain kind. So those of you that are in the psychology space may be familiar with the marshmallow experiment, classic experiment where young children are given the choice of having one sort of marshmallow or piece of candy right away, or being able to have 2 if they wait a longer period of time. And then the instructor leaves the room and actually sees how long the children actually can wait before they actually take the marshmallow, right? And so that really is an objective measure of self-control,
right? So it's been designed to measure self-control. We can do these types of activities in the higher education space by creating group activities where you can observe how well students can collaborate. There have also been simulations that have been designed, for example, to test students' tolerance for others, their ability to use intercultural communication skills. And all of this really provides a new way where you could actually use a rubric and actually see how well a student is doing on a particular task that's associated with one of the values that you care about. Of course, there are challenges in this space as well. One, it relies on observation, so this could be time consuming for you to observe all of your students on a particular task. It also relies on the observer, who is often the instructor, to make accurate assumptions about why students are behaving the way that they are. A third challenge is that sometimes assessing a particular trait might also be influenced by a trait that you're not interested in measuring. So while the performance tasks, I think, are really innovative, and there's really some neat work being done in this space, particularly using computer simulations, there are also challenges to this measurement strategy that we want to keep in mind. And then finally, this is sort of one of my favorite ways to think about both talking with students about their values, but also getting insight into how students are developing and thinking about them. And that's using a student response to a hypothetical narrative. So presenting hypothetical situations in narrative form, and they can be shorter form or they can be longer form if you're using like the case method, you're really asking a student what they would do in a particular circumstance, right? And in order for this to work, the student really needs to be sensitive to the ethical implications of a particular situation in order to really think through what they would do. And one of the neat things about using these hypothetical narratives is that students really need to put themselves in the position of the hypothetical situation and think about their reaction to the feelings of other people. They need to understand the cause-consequence model. They need to think about how what they do affect other people, and really the moral and ethical issues surrounding a particular topic. And so what you do is you expose students to a particular hypothetical situation, either in short form or long form, and you ask them to describe their reactions, feelings, and ideas. And also, what I often do is I ask them to make a decision about the case and explain all the factors that play into the decision that they're making. So one example would be that I teach a course on international education policy. In this course, we look at educational reforms that have been taking place around the world and how policy decisions get made. In this course, one of the things that I do is I use a hypothetical, well, actually it's not hypothetical, it's a real case, so it's more of a case method approach that comes from the country of Brazil, where the Minister of Education in Brazil engages in the most backstabbing, dishonest, unethical practices that you can ever believe. But in the end, after he engages in all these unethical behaviors, he ends up passing an educational reform that's so good for so many students. It really increases educational equality and is a really good outcome. And so the big question in this case is it worth doing all these bad things to get a good outcome? If you were the Minister of Education, would you be dishonest, right? Would you be unethical? Would you show no integrity to get the end result? Does the process matter as much as the outcome? And students need to actually explain what they would do and why they would do it. And so putting these types of assignments in your courses over time allows you to track how students are thinking about some of these value-based outcomes like integrity, honesty, ethical decision-making. Like the other measurement methods, there are challenges related to the time it takes to develop the hypothetical situations.
You need to be really careful in the validity of the situations to make sure they are carefully aligned with the attributes that you're trying to measure. And you want to make sure that all students are actually interpreting the events in the same way. And then, like the performance-based tasks, there can be some struggles in trying to evaluate all of the students from a time perspective. So I'm just going to move forward here. So I guess my big point that I'm trying to head home is that measurement matters. So number one, measurement really matters. We really should be trying to do it. It matters for student progress. It matters for programs. It matters for stakeholders. At the same time, each approach to measurement, particularly in this space of values-based education, is imperfect in its own way. And because of that, I just wanted to make a few recommendations, is that as we sort of move this work forward, we want to keep in mind that the measures are not perfect. And because of that, we want to make sure any type of values-based assessment is not high stakes for students, because we've just demonstrated that we're not sort of secure in all of the measurements yet. It makes sense to try to measure things that can change in the short term and also things that can change in the long term. And also for you to use a multiple array of approaches so that you can sort of triangulate data and get a sense of how students are doing in your courses and also other courses in different ways. And then I guess finally, I always think it's a good idea to be really clear with students about what's getting assessed in different assignments so that they know that we're also keeping an eye on some of these value-based outcomes as well. So, thank you very much. And if anyone has any follow-up questions, you're welcome to get in touch with me. Thank you. Thank you so much. Sekali lagi Bapak, tepuk tangan yang meriah. Round of applause for Jennifer Adams. Very interesting, Jennifer. Yes, how this character building is infused in lesson planning at the level of students, program, and also institutions. I remember when in my departments of English education, when the teaching is, for example, when we teach speaking, Jennifer, and then to the students, and then we ask students, can you say a few words describing your friends? And then one student may say, my friend is stupid. This sounds correct because describing the friends, but I said to my students, be careful, do not accept this response. Although it may be grammatically correct, but look, saying someone stupid, that is very impolite. So that's an example, Bapak Ibu, dalam pembelajaran in my department di Prodi Bahasa Inggris. When we, for example, ask students to describe friends, so we have to be very careful. Do not only judge whether it is correct or not, but also whether it is ethical or not ethical. Okay, it's very interesting. And of course, we still have 40 minutes for question and answers. If you have any question, you may say in Bahasa Indonesia. Don't worry. Although Jennifer doesn't understand Bahasa Indonesia, but I will translate into English. Jadi Bapak Ibu silahkan yang memiliki pertanyaan ke Prof. Fuad, boleh pakai bahasa Sunda juga boleh kalau untuk Pak Fuad ya. Yang jelas Jennifer tidak akan mengerti kalau bahasa Sunda ya. For Jennifer, you may also ask in bahasa Indonesia and I will translate into English. Ibu sudah mengangkat tangan, Ibu di belakang, and then Pak Herli, and then Prof. Sihab, 3, 4, 5, 6. Untuk sementara 6 dulu ya, tadi urutannya adalah Ibu yang di belakang, and then Dr. Herli Salim, and then Prof. Sihab, and then Prof. Sofyan, 4, 5 yang berkerudung hitam, dan 6 yang di sampingnya. Itu urutannya ya, nanti supaya saya tidak lupa. Yes, please now please introduce yourself first Bu, your name and your institution, study program ya. A microphone. Yes. Oh sudah ada.
Yes, please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I introduce myself. I'm Nuri from Doctor Degree General Karakter Education Program at UPI, UPI University. My first question for Prof. Fuad, my first question is, what the important things from infusion of the life value and spirituality as an integrated of development and learning? And then I repeat my question, yeah. Sorry. In your opinion, Prof, in your opinion, what the important thing from infusion of the values and spirituality and as integrate of delivery of learning? However, your answer can add to my knowledge more widely. And then my second question for Jennifer. Sorry if I'm mistake, yeah. You told to us that your research about Chinese education, right? Yes. Okay. Can you describe? Is your Chinese education research at primary school, right? Sorry if I mistake. Can you tell us that infusion of education character is important from primary school better than high school? Thanks for answer. If you are, I hope your answer can my knowledge, yeah, more widely. Thank you. Okay, thank you, Ibu Nuri. So she's a doctoral student in. Okay, the first questions for Papua is, I think, how important spirituality in this one, and the second one for Jennifer, Ibu Nuri. So, what is the difference between primary school and higher education? So that's okay. Now we'll just answer straight away. What? Yes. Why spirituality is needed? Number one is because as human beings, we cannot separate our body from our soul. We have the inner side of our being a human being, and the second one is spirituality is when you still live, you have it. If you misuse spirituality, you probably live, but you are not like the common human being at all. In other words, kita ini kan lahiriah batiniah ya. Ketika batiniah tidak ada atau tidak baik, maka lahiriah itu tidak berguna sama sekali. Oleh karena itu, spirituality di sini lebih menekankan kepada aspek hati itu. Jangan sampai masuk kategori yang yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, ya. Apa itu artinya, Pak? Tanya sama Pak Sihabudin saja. Tapi kecenderungannya adalah ada orang yang performance lahiriahnya baik atau buruk, tetapi hatinya mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dinyatakannya. Nah, untuk itulah kita perlu menyeimbangkan itu. Spirituality itu untuk menguatkan kita sebagai manusia yang hidup dengan sifat dan karakter tadi. Saya kayaknya sudah menjawab dengan bagus itu. Thank you, Pak Fuad. Thanks for your great question.
I'm going to just focus in on, I would say, 3 different areas that I think affect values-based education in primary school versus higher ed, because I think that's what your question is. So I think one of them would be the purpose and activities that are related to that purpose at the different level of education. And again, this is based on the US context, but in the United States, in primary school, children are actually graded, like in their report card, on social emotional learning or values outcomes. So for example, parents get feedback from their kids' teachers on, does their child work well with others? Are they hard workers? Are they responsible? Do they perspective take? That's part of the evaluation process embedded into the standards of primary education. In higher education, it's not embedded into our standards, and so it really is sort of an add-on sort of piece in the purpose of what we're doing officially in the higher education sector. I think the second piece would be faculty preparation. So faculty members that are becoming teachers, I think in the primary space, have a lot of preparation in how to develop social emotional learning skills. They're prepared to work with children, they want them to be honest, they want them to work in groups, they want them to be responsible. These are part of the preparations and the pedagogy and activities that they plan in the primary sector. I think in higher education, most faculty members go into being a professor because they care about the topic they're researching. They care about physics, they care about social science, they care about education as a discipline, and often professors have less pedagogical training about how to actually infuse this type of values into our work because we're so focused on the content knowledge. And then I would say the third thing that is really important, I think, is that children in primary school are embedded in their families. And so often the work that we're doing related to values-based education, we can assume that there's complementary activity happening in the home, right? That children are learning a lot from their parents in terms of values. When students move on to higher education, it's often the first time that young adults are living away from the family context, and some of these important values are not being reinforced at home, but it's also a time of crucial identity formation, and so in some ways, it makes this work in the higher education space even more crucial. Thank you, Jennifer. The second one from, is the microphone there? From Salam Professor Dr. Habib Ali. Thank you very much. The first question is for Pak Fuad. Pak Fuad, kita sebagai bangsa itu sudah banyak mengembara tentang penerapan nilai-nilai, di antaranya Pancasila. Tadi Bapak menyebut bahwa kita punya akhlak, punya akidah. Apa komentar Bapak tentang hal ini sekaitan dengan upaya pemerintah kita untuk melaksanakan pengamalan Pancasila dalam bentuk yang baru. Ini untuk Pak Fuad. Untuk Profesor Jennifer, I want to hear about the history of infusion character in your country, because I believe this is not just only a character, not just only a knowledge. It has to be something set as example, a person, a people who will be as a model. What's your comment about this in the history of infusion character in United States? Thank you so much. Terima kasih. Pengamalan Pancasila. Yang menjadi soal adalah mengamalkan sesuatu itu harus didahului dengan pemahaman. Dalam konsep yang diketengahkan oleh Profesor Jennifer Adams tadi, ada tahapan pemahaman terhadap makna dari nilai-nilai itu. Jadi yang menjadi persoalan di kita sebenarnya bukan salah Pancasilanya begitu ya, tapi salah mempersepsinya. Oleh karena itu pengamalan Pancasila itu dari mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
peri kemanusiaan. Naon kedua teh? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ingat yang diwawancara di YouTube itu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat itu jangan diulang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat atau bangsa. Jadi ini sebenarnya merupakan satu statement kesaksian dari setiap anak bangsa tentang 5 perkara yang bukan main sebenarnya maknanya. Banyak orang-orang dari luar yang menyatakan bahwa ini sebenarnya konsep yang bukan main ini, mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Tapi yang jadi soal adalah antara keinginan untuk meyakini sesuatu dengan pengamalan ternyambung gitu ya. Itu aja persoalannya. Dan mungkin nanti ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua, masalah aspek model. Dalam pendidikan apapun perlu model. Model itu sebenarnya dalam bahasa kita kan percontohan, contohnya. Kalau tidak ada contoh bagus di sekitarnya, saya ngeri kalau ada seorang anak yang berani betul menantang polisi untuk mengatakan bahwa saya yang belum berhak naik sepeda motor ini, tapi dia mengatakan bahwa kamu ini ngaco dengan bahasa yang macam-macam. Saya mengira itu ada model yang dia tiru gitu. Ada modelnya, mungkin tetangganya, mungkin bapaknya, mungkin. Nah ini, konon kabarnya di kita itu yang kurang itu model, alias contoh baiknya itu. Bagaimana bisa menyontoh baik kalau yang harus dicontoh itu korupsi, kolusi, nepotisme, ngambilin harta orang seenaknya, atau bagaimana mahasiswa bisa mencontoh kalau dosennya sendiri datangnya selalu kesiangan, ngajarnya seperti tidak membuat persiapan, padahal murid mahasiswa kita itu mau jadi guru juga. Nanti kalau jadi guru contohnya begitu ya gitu juga nanti ngajarnya. Ternyata berat sekali ya, apalagi kalau dosen yang karena punya asisten dia nggak masuk-masuk gitu. Itu mah contohnya ada di sini. Thank you, Prof. Thanks for your question. And I think what you're asking about is the history of values education in the US and also the importance of role models. So I think the history of values education in the US it's very different from Indonesia because of a couple things. Like one, the separation of church and state in the United States has prevented any type of education that could be associated with religion or religious values from being in our schools. And so parents are very sensitive to particular values that they would associate with religion being taught in the public school space, right? So that has really put a lot of constraints on the way values education has emerged in the US. I'd say decades ago, most of the work on values-based education happened in our civics education courses. So for example, when I was in school, I took civics, and that was where I learned a lot about like ethical decision-making and integrity and responsibility. But over time, as other things have become added into the US curriculum, such as like technology or other types of skills, we've seen civics education receding. And even though it's needed more than ever, in many places it's not required. And so even in the K through 12 space, that's why we're seeing the importance of SEL. And in the higher education space, you see different universities trying to do their own thing to teach students about values. I think role models are incredibly important, which is why I believe that the service learning programs show such promise, because they actually put students in touch with
role models that they can interact with over time. And I think another, personally, and I think the research also shows that another reason that we want to be thinking about putting students in touch with sort of tangible role models in the US case is because we have fewer public role models that are good examples for students in the present day, can say compared to 20 years ago. That many of our political figures are not honest, they don't show integrity. Many of our figures like in Hollywood or the movies, or we have athletes that are taking drugs, right? So many of the public figures that we used to rely upon 20 years ago to be excellent role models really are not good role models anymore. And so putting students in touch with everyday people that are engaged in the community and that care about others and who demonstrate these values, I think couldn't be more important, in my opinion. Thank you so much, Jennifer. Sounds familiar. I think we share similar issue, yeah, when we talk about role models. Professor Shihab, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu hal berkenaan dengan apakah ini terjadi atau tidak, konflik antara sains dan spiritualitas dalam pengertian agama. Kita tahu dari zaman Galileo kemudian sampai kepada masa the darkness, kegelapan begitu. Itu terjadi karena konflik ini. Nanti pada tataran mahasiswa kan ada mahasiswa yang dibina di MIPA, matematika, dan mereka diajar untuk berpikir objektif. Sementara di pihak lain ada mahasiswa yang berpikir secara subjektif seperti itu. Kalau untuk Indonesia saya pikir itu oke saja begitu. Orang memakai yang sadar misalnya begitu, tapi dia kuliahnya di matematik begitu. Tapi kalau di Amerika bagaimana hal ini terjadi? Apakah perang itu masih terjadi? Saya menyebutnya perang ya. Konflik sudah berakhir ataukah sudah berakhir? Ingin memperoleh gambaran itu. Terutama saya menjadi ragu Pak setelah membaca pandangan dari Carl Sagan. He is astrofisika ya, astrofisikawan, great astrofisikawan. He received some appreciation from the government. He said that science, not only spirituality, not only compatible with spirituality, but it is a profound source of spirituality. Apakah pernyataan ini menggambarkan bahwa antara spirituality dan sains sudah berdamai begitu dengan pernyataan seorang great Carl Sagan ini, ataukah masih berlanjut? Bagaimana di Amerika sendiri menghadapi ini? Dan bagaimana juga measurement, mengatasi, merespon dua hal ini. Apakah nanti ada instrumen untuk mengukur, oh ini orang yang di sains, oh ini orang yang di spirituality yang seperti itu, humanity misalnya seperti itu. Karena tadi konflik ini akan selalu terjadi secara personal ya, misalnya antara yes dan tidak begitu. Tadi Pak Fuad mengutip ayat, itu kan sering terjadi pada diri kita. Why do you say what you do not do? Greatly hateful in the sight of Allah is that you, kan di surah itu, As-Saff itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Syabuddin. So let me just translate into English and it will be responded by Prof. Fuad and also Jennifer. So he asked, because you talk about separation between church and state in the United States, but in terms of the relation between science and spirituality, can they walk together or they cannot do together? And this is, he mentioned one of the astrophysicists by the name of Carl Sagan.
and if whether they now can work together or they're still separated, and then in practice, how we measure whether we focus on spirituality or science and technology, and that's the questions. Purpose or just Jennifer? Oh, wait, I think they gave me a new one. Thanks for your question. I'm going to do my best here on this. I think that in the higher education space, that science and spirituality are not mutually exclusive, right? They're both important parts of the way that we would develop well-rounded, I think, human beings in the higher education space. That said, I think because of the cultural environment in the US, there actually isn't much of an attempt to measure spirituality, because not only is religion separate from the state, and I'm not saying, I'm going to get to religion and spirituality in a minute, but also it's not only that we have different types of religion in the US, like many people are not religious, like there are people that don't believe in God, right? So because of that, the education space is very shy to approach spirituality, because the idea is that it's a student's right to not be spiritual, but that they don't need to be spiritual. So some students are interested in spirituality and they may choose courses where spirituality is included, but it's not something that we spend a lot of time trying to measure because of how optional and sort of personal choice it is in the US. So while I believe that they both can be incorporated into higher education, I don't think you're going to find very many people trying to measure spirituality in the US context. So I think as far as researchers working on measures, there aren't a lot of them that I would say exist. One place I might look if I was interested in measuring spirituality is in the World Values Survey that comes out of the European Union. They do a survey where they spend a lot of time actually with measures of both religiosity and also spirituality. So if you wanted to measure that, that's like one place that I would actually look. So. Thank you. You can just... Okay. A teacher says that 2 + 2 is 4. But a student came up by saying 2 + 2 is 22. Some of you probably are familiar with this case. And the teacher is considered as harming the human right to let any individual to express his own opinion. So the opinion of the student is that 2 + 2 is 22. 2 tambah 2 itu 22 dong. 2 tambah 2, 22 tuh. To me, when somebody says something wrong, it has something to do with spirituality, yeah? in one context. But when you say 2 + 2 is 4, it is something scientific. This is the issue of subjectivity on the one hand and objectivity on the other hand. Do we have to let our student to be objective or let them to be subjective? Your response must be, it depends on the context, right? And it is very difficult, sangat susah ya. Tapi kalau saya mengomentari pertanyaan Pak Syihabuddin tadi dalam konteks kita, disitulah letak kelengkapan kita sebagai manusia. Ya. Boleh nggak kita subjektif? Kalau menurut hemat saya, tingkat akidah dan keimanan itu juga subjektif loh. Ya, bagaimana kita mengimani sesuatu belum tentu sama dengan cara setiap individu yang ada di ruangan ini mengimani itu. Sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, wawasan berpikir,
cara membaca konteks itu. Saya masih berat sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan cucu-cucu saya tentang bagaimana yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini kan berat karena harus mengikuti perkembangan tadi. Ini menyentuh juga dengan pertanyaan tadi, apakah pengajaran character education di tingkat sekolah dasar dengan di perguruan tinggi itu di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu ada pada tataran psychological development dari mereka. Ya, yang kita tahu bahwa yang namanya pergeseran spiritual seseorang itu ternyata kadang-kadang tidak bersambung dan bertemali, berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan loh. Karena banyak sekali orang yang pendidikannya tinggi, tapi level of spiritual connectivity-nya itu rendah banget. Antara perkembangan moral seseorang dengan perkembangan pendidikan banyak tidak nyambung. Dalam bahasa Garut itu, nyakola sih nyakola, tapi henteu nyamen. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang tidak mengerti ungkapan itu. Nyakola sih nyakola, tapi henteu nyamen. Dalam bahasa lain adalah, you are well educated, but you are not well socially connected, associated with your own environment. Itu jadi persoalan berat sekali ya. Kalau terus saya bisa menghabiskan waktu lama dan ini bukan waktunya berkhotbah. Thank you, Professor Fuad and also Jennifer. Next, from Professor Sofyan, please. Microphone, ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan dari tayangan yang cukup menarik, walaupun pemahamannya perlu agak mendalam. Tapi tadi saya melihat gambar yang pakai baju oranye kemudian dadah-dadah. Jadi pakaiannya oranye dari KPK keluar kemudian berjabatan tangan ataupun melambaikan tangan. Dan sambil cengar-cengir, apa ini merupakan karakter KPK yang menangkap orang-orang yang telah melakukan hal-hal dan seterusnya. Nah sehingga ini menjadi kebanggaan. Nah sehingga kelihatannya pendidikan nilai itu sebenarnya pendidikan yang sangat penting, tapi tidak dipentingkan. Pendidikan itu dihitung, tapi tidak diperhitungkan. Dan pendidikan nilai itu sangat mendasar, tapi tidak menjadi dasar. Contohnya tadi dalam pendidikan itu kan lepas-lepas saja gitu. Sehingga bagaimana ini dengan adanya kegiatan ini bisa merasuk kepada semua dosen bahwa pendidikan itu penting. Jadi nanti harus ada sepertinya usul pelatihan-pelatihan bagi dosen. Karena walaupun di sini imam pendidikan nilai itu adalah adanya di pendidikan umum dan karakter, dan satu-satunya program studi di Indonesia, kalau ingin menyelamatkan bangsa maka mereka harus mencicipi, menduduk di situ untuk menikmati pendidikan nilai yang dipelopori oleh pendidikan umum dan karakter. Kalau tidak saya kira itu hanya terus saja cengar-cengir pakai baju oranye gitu. Kemudian yang selanjutnya, jadi perlu adanya meneruskan kegiatan ini. Kemudian juga memang di tataran perguruan tinggi mungkin beda dengan di sekolah dasar. Kalau di sini kan pengetahuan, kelihatannya pengetahuan, hanya pengetahuan. Padahal pengetahuan itu keotakan gitu. Harusnya bukan hanya pengetahuan, harus dengan kekolbuan gitu ya. Jadi istilahnya bagaimana cerdas otaknya, lembut hatinya, terampil tangannya dalam hal-hal yang positif. 3 saja dimiliki oleh lulusan UPI, insya Allah akan menggetarkan bumi dengan 3 hal tadi. Oleh karena itu bagaimana kita menerapkan itu semuanya kepada para lulusan, para alumni yang duduk di bangku UPI. Jadi ada ciri khas. Ciri khasnya itu adalah memiliki karakter yang kuat.
Saya kira itu saja, tidak usah perpanjang lebar karena bukan khutbah kata perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In English, there is an expression, you have to walk the talk. Yang artinya itu, bahasa Indonesianya, kamu harus berjalan berdasar apa yang kamu katakan. Tapi maksudnya, amal, perbuatan, tindakan itu harus sesuai dengan apa yang kamu katakan. Contoh konkretnya, hari ini mengatakan kita ganyang korupsi, kita habiskan korupsi, minggu depannya ditangkap KPK, orang itu juga gitu. Nah itu kan tidak, bukan walk the talk gitu ya. Itu yang kalau kata Pak Sihabuddin itu di As-Saff ayat berapa? Ayat 4 ya? Atau ayat 3? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terlalu banyak orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Ini persoalan memang. Ya, persoalan berat banget itu. Enak sekali saya kalau seperti khotib gitu ya, pakai ayat Quran itu jadi dipercaya ngomong itu. Kadang-kadang kita juga kan begitu, itu dalam bahasa Inggris itu you have to walk the talk. Jalan itu seperti kamu ngomong, berbuat itu seperti yang kamu omongkan. Jangan ngomong A tapi perilaku B gitu. Saya setuju ada mungkin mudah-mudahan nanti Pak Warek 1 lantas membuat satu program bagaimana para dosen itu menginfuse nilai-nilai bagus itu ke dalam setiap mata kuliah. Berat sekali kalau hanya ke Pancasila dan ke mata kuliah agama. Baru dakna sarare di kelas tetepugu, bukan memperhatikan lagi. Nah itu. Tapi kalau semua mata kuliah ikut berkontribusi, itu yang disebut dengan infusi itu. Ya, walk the talk. Thank you, Professor. Jennifer, this question is in our context, so you don't need to respond to the questions. So, Pak Sofyan, nanti jangan khawatir, because after lunch we have Professor Dasim, the workshop on how to implement this values-based education in the real practice at our university. So make sure everyone stay here and then come back here again after lunch and after the Jumat prayer. We have 9 minutes left and we have 2 more questions. The lady with the black hijab, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. My name is Astri Komara Putri. I'm master students of General and Character Education. As far as I know and what I have learned, character education itself relates to moral and value education. We can find similarity and differences between character, moral, and value education. I get more experience and also understanding because for this 3 semester, I would like to say thank you very much for my lectures, for this amazing 3 semesters. So I really appreciate now I can know and differentiate between all of them because sometimes people get confused with all these terms, moral, character, and value. Sometimes we cannot differentiate, but for sure it has similarity and differences. Well, it's not about how we identify, but also how we apply the strategies in learning environment. I gain more and deep understanding itself because I feel very curious about these things. I would like to hear your perspective, especially for Professor Jennifer. I would like to ask about the flexibility of approaches regarding to value-based education, particularly when we face the diversity. Because I think both US and Indonesia, we have same contacts about multicultural and multi-nations, specifically because what I learned that values have categorized as 2 different things, like we can call like universal and local values, or as we know, local wisdom. Thank you very much. Thank you, Astri.
So Jennifer, how we can apply this value base in diversity of culture? I think US and Indonesia, we share similarity in this diversity, please. Yeah, I mean, this is a great question. I'm also very interested in this, and I think it's a hard question. It's definitely not something that within the US higher education context that we've come to an answer. So I think people are trying different things. As I mentioned, I think in my presentation, in recent times in the US, there's been increased issues of racism, anti-Semitism, xenophobia, and as a result of that, and many of you probably have heard of like the Black Lives Matter protests in the US, the universities have really talked about trying to embrace a mission of social justice. And with that, so I want to say it's partially in the values-based education space, but it really has developed into its own curricular objective, what we call DEI, which is diversity, equity, and inclusion work, right? So I think that there are flexibilities of methods and thinking about how to promote appreciation for diversity and then also tolerance. And I do think it's something where we differentiate a little bit between what students feel and also what students actually do, right? That in the shorter term, that we're looking for behaviors, right, that value inclusivity, right? And that one of the ways we talk about it in the US context is by creating learning environments that create a sense of student belonging, so that regardless of your religious background or your race and ethnicity background, or in the US context, whether you're an international student, because we have a lot of international students also on our college campuses, that faculty are working hard to create learning environments, and also the campus is working to try to create a campus community where students feel like they belong. As far as like strategies in our courses that we use to do that, I think faculty do different things depending on their comfort with this topic, because not all faculty members are really great at teaching about diversity, equity, and inclusion, because like faculty are people too, right? So I know in my classes, because I'm in the Global and International Education Department, when I talk about diversity, I focus more on the international student experience and do different types of activities to try to promote student belonging in that case. I know there are other courses where they use hypothetical narratives, or they use role playing, or they use discussion to talk about race in America too. So I feel like I'm not totally answering your question, because I feel like it's very vague, and I think faculty dependent. But I think character education shows a lot of promise, I think, in helping us address this topic. So, thank you. Values are principles. Values are concepts. When they are adopted by a person, then it would become the character of that person. So that's how we probably could differentiate value on the one hand and character on the other hand. Again and again, to me, values are very dynamic in nature. It could change because it could be affected by the development in your surrounding. Dengan kata lain, nilai-nilai itu baru akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika dia menjadi karakter. Ketika diadopsi oleh seseorang, maka tumbuhlah karakter. Jadi di situ sebenarnya mengapa kita mengatakan pendidikan karakter, supaya nilai-nilai itu masuk menjadi bahagian dari perilaku dari orang itu. Di karakter itulah kelihatan apakah nilai-nilai itu jalan atau tidak pada seseorang. Kira-kira begitu jalan berfikirnya. Thank you very much, Prof. Fuad, and also Jennifer. I have just received a message from Bayani, the organizing committee, that I have to stop the discussion at 11 because everyone is hungry now for lunch. So apology
don't worry, come back after lunch because we have another workshop session with Professor Dasim Budimansa. So please make sure you come back for the second sessions after lunch. So Ibu-Bapak semuanya, ladies and gentlemen, once again, a big round of applause for Professor Fuad and also Jennifer Helens Adam. And sekarang saya kembalikan ke Ibu Arsi. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Bapak Profesor Ahmad Bukhari. Sekali lagi, boleh tepuk tangannya yang lebih meriah lagi untuk kedua narasumber kita dan moderator pada hari ini. Pak Yani masih standby, mungkin tadi belum didokumentasikan beserta narasumber. Kami undang panitia yang sudah berjibaku, Bapak Dr. Ahmad Yani. Dan Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Bukhari, mohon kiranya sesudah istirahat sholat Jumat dan makan siang, kita kembali berada di ruangan ini pada pukul 13.30. Dan informasi dari panitia yang standby sampai sore yang akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akan menikmati santap siang sambil ditemani persembahan lagu-lagu manis dari para mahasiswa dari pendidikan musik ya. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Silakan Pak Yani ataupun Prof. Dasim. Ya. Ataupun nanti kita undang apabila ada yang ingin diabadikan bersama Profesor Jennifer, karena beliau akan langsung beristirahat terlebih dahulu. Bapak Ibu, hidangan tersedia di selasar gedung auditorium. Dan di sebelah kanan itu khusus Bapak Ibu yang vegetarian ya, vegetarian food di sebelah kiri Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih.
bulan di waktu malam, dalam asuhan Dewi Purnama. Sungguh indah senarnya rembulan, riwayatnya takkan dilupakan. Ya, itu dia lagu persembahan pertama dari kami. Selanjutnya kita akan membawakan lagu Nur Lela.
berdua dari kami. Selanjutnya kita bawain lagu Sunda ya, Emut Bae.
Selanjutnya kita bakal bawain lagi lagu keroncong, itu Rangkaian Melati. Just a
Baik, lagu terakhir untuk sesi ini kita masih tetap keroncong ya, lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama.
kasih.
Jadi Bengawan Solo ya? Dan imam yang jaga-jaga. Bengawan Solo. Bengawan Bandung Utara jaga-jaga. Bengawan Solo itu tina deh. Tina deh itu mau bikin. Jembatan merah weh. Maksudnya gimana kan? Jembatan merah.
Cek. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani.
Lagu selanjutnya Bandung Utara.
Ingat zaman
Selanjutnya kita bawain Solera medley dengan lagu Anak Kambing Saya. Solera, solera, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau Tuhan punya kawan baru, saya kawan lama, ditinggalkan jangan. Solera, solera, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalau Tuhan punya kawan baru, saya kawan lama, ditinggalkan jangan. Kalau Tuhan punya kawan baru, saya kawan lama, ditinggalkan jangan. Iya, beri tepukan yang meriah untuk para mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Baik Bapak Ibu yang baru saja tiba, kami undang kembali untuk berkenan menempati tempat duduk. Di depan ini masih kosong. Pak Dekan FPEB, Pak Direktur, Wadir, Cibiru mangga. Sekarang boleh berpindah ke depan. Yang depan biasanya cepat pulang, cepat nyampe. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:35, sesuai dengan agenda kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita pada hari ini. Langsung akan kita ikuti workshop ya. Alhamdulillah narasumbernya sudah hadir. Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Beliau adalah salah seorang guru besar di program studi pendidikan kewarganegaraan. Dan pada saat ini juga beliau mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Staf Ahli di Universitas Pendidikan Indonesia. Kami aturkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah kembali hadir di auditorium FEB. Dan untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami undang beliau Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI untuk menyampaikan gagasan yang luar biasa dari beliau terkait dengan tema kita pada hari ini. Kami silakan Prof. Prof Fuad, mangga dipayun Prof. Oh iya, kasih. Oh iya ada. Operator ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsi dan terima kasih. Ini apa? The last troop. Kata Prof Fuad itu the last troop ya. Jadi tidak apa-apa. Hari ini kita berbahagia ya mendapat satu program yang sangat luar biasa dari Belmawa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan ini sebenarnya salah satu program yang sebetulnya kita juga sudah mengenal begitu ya, jauh-jauh hari seperti itu, tetapi terus tenggelam lagi, ada kebijakan baru, kemudian tenggelam lagi, dan sekarang alhamdulillah muncul lagi. Mohon dibantu, Asrot silakan ditayangkan. Topik kita ini hari ini barangkali saya, sebab judulnya itu FGD. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Sopyan.
Ini luar biasa program ini, katanya memang sebaiknya ditindaklanjuti oleh pelatihan-pelatihan di tingkat program studi. Kata saya, oh iya memang desainnya begitu ya. Tetapi sebelum sampai ke pelatihan, panitia sudah menyediakan sekarang itu FGD-nya. Jadi saya sebetulnya akan mencoba mengulas kembali tadi hal-hal yang sangat substansial di pagi hari. Kemudian saya buat satu model untuk aplikasinya dan juga satu model mengevaluasinya, ya. Nah ini jadi mengassessmentnya. Oke, saya kira diduplikat ya, sudah masuk ke sini belum? Teman-teman yang berbahagia, tadi pagi itu Profesor Fuad dan Ibu Jennifer Helen Adam sudah menyampaikan substansinya seperti itu. Jadi hari ini sebenarnya saya sudah menyiapkan satu tayangan untuk bagaimana membumikan IDCP itu ke dalam satu model. Sepertinya begini, tadi ada pertanyaan, bagaimana pengalaman di Amerika misalnya. Nah jadi kita nanti akan mencoba menggunakan juga pengalaman di Amerika, tetapi kita adaptasi begitu kepada hal yang sesuai dengan kita. Next, ini belum muncul di sini? Ya, kalau demikian saya ingin bercerita begini, ya. Ada pertanyaan tadi pagi, kenapa sih tidak cukup oleh MKWK, ya, bahwa nilai itu diselenggarakan. Tahun 1999 ya, dulu itu saya waktu itu sedang bertugas di Jakarta. Ada riset yang diselenggarakan oleh IEA, International Evaluation Association. Itu IEA itu mengadakan riset di seluruh dunia dan Indonesia dijadikan salah satu sampel penelitian. Pertanyaannya itu hanya satu. Mengapa pendidikan nilai moral karakter di suatu negara itu berhasil, sedangkan di negara lain ada yang tidak berhasil? Indonesia jadi sampel, waktu itu pusat penelitian pendidikan Balitbang yang jadi hostnya, dan kami beberapa universitas dilibatkan begitu, sebab yang dikaji itu bidangnya itu bidang-bidang yang kalau sekarang namanya MKWK itu jadi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Itu hasilnya saya ungkapkan di sini, tetapi untuk mendahului workshop ini saya sampaikan saja. Jadi setelah sampel dari seluruh negara yang dijadikan tempat penelitian itu, diperolehlah ada satu pendulum, ya, ada satu pendulum. Nah, yang namanya pendidikan nilai moral karakter itu merentang dari yang disebut thick, ya, moral education dan thin moral education. Jadi ada nilai moral and character education yang gemuk dan ada di satu negara yang kurus begitu. Jadi ada thin values moral and character education dan ada yang thin values moral and character education. Yang penting itu apa ciri-cirinya? Banyak sekali atributnya. Tetapi yang paling menjadi perhatian kita atributnya itu diantaranya, kalau yang pendidikan nilai moralnya yang gemuk, itu masalah nilai moral karakter itu adalah diajarkan oleh semua subjek pembelajaran. Inklusif, ya, sistem itu inklusif, sedangkan yang thin, yang kurus, kering korontang, itu nilai moral karakter itu hanya diajarkan oleh mata pelajaran tertentu saja, yaitu eksklusif. Makanya pada saat Profesor
Fuad menjadi deputi kementerian di Kementerian Menko Kesra begitu, itu dihasilkan yang namanya tahun 2010, saya masih ingat, tahun 2010 dihasilkan yang namanya desain induk pembangunan karakter bangsa. Jadi itu sebetulnya yang bekerja di sana itu diantaranya ada anggota tim kita yaitu Profesor Udin Winata Putra almarhum, sehingga memperkenalkan di dalam desain induk pendidikan karakter itu bahwa pendidikan karakter itu bukan mata pelajaran tersendiri, ya, tetapi diselenggarakan oleh semua subjek pembelajaran, oleh semua program-program pendidikan di sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebetulnya kenapa sekarang kok susah payah kembali dilakukan infusion gitu ya, infusion tentang pendidikan values ke dalam semua subjek pembelajaran. Nah jadi saya alhamdulillah dilihat dari biodata saya memang ini dunia kami, ya, menginfuskan nilai itu dunia kami. Tadi ngobrol dengan Pak Encep, jadi kita itu tukang infus ya gitu. Iya memang. Suatu ketika misalnya Pak Dekan punya saudara sedang sakit di rumah sakit, ya, diinfuskan biasanya gitu ya. Suatu ketika, waduh infusnya habis. Nyari suster, paramedis nggak ada. Ada satpam, so. Pak satpam bisa menggantikan infus, gitu ya. Wah saya bukan tukang infus, gitu ya. Ya memang harus ahlinya memang itu untuk menginfuskan itu. Nah oleh karena itu barangkali hari ini, ya, tadi Anda semuanya para dosen UPI di sini diperkenalkan bagaimana cara menginfuskan, gitu ya. Dan jangan khawatir untuk menginfus. Ya, baterai habis. Nah, itu intermezzo saja ya. Kita mulai saja, next. Nah, saya mengulas saja. Kalau ditanya apa sebetulnya apa yang akan kita lakukan hari ini, saya akan mengulas sedikit apa itu IDCP. Tadi ada yang tanya, ini apa juga FCEO gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu ya, kalau IDCP itu ya dalam bahasa Indonesianya. Kemudian mengapa perlu diinfuskan pada semua subjek pembelajaran, kemudian bagaimana strategi penginfusan IDCP itu, dan terakhir bagaimana mengukur keberhasilannya. Nah ini barangkali workshopnya tuh di sini, FGD-nya kita di sini. Jadi bagaimana nanti menerapkannya dan bagaimana mengukurnya. Next. Nah sebetulnya inti dasar capaian pendidikan atau fundamental core of educational outcomes itu capaian pendidikan baru yang akan dicitrakan. Jadi sementara ini kita kan capaian pendidikan itu knowledge, ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah sekarang kita Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan mencitrakan baru tentang IDCP, ya. Kenapa? Agar memiliki ciri dan warna yang khas. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Fuad. Ya, di antaranya ya itu ya, kita itu akan menginfuskan aspek spiritualitas dan life values, atau kami di jurusan biasanya menyebutnya living values sama saja. Yang ketiga, jadi nanti itu CV itu capaian pembelajaran itu tidak hanya terefleksi dalam bentuk kompetensi yang kita kenal, ya, yaitu knowledge, skill dan attitude, tetapi plus aspek-aspek spiritualitas dan life values. Oleh karena itu jadinya rumusan konsep IDCP di perguruan tinggi di Indonesia itu mencakup elemen-elemen kompetensi, ya, kognitif dengan berbagai taksonomiknya, kemudian afektif dengan berbagai taksonomiknya dan skill dengan berbagai taksonomiknya, plus spiritualitas dan life values. Jadi itu, jadi kegiatan kita itu adalah ingin mencitrakan capaian
pendidikan yang baru. Terus lanjut. Nah, jadi tadi sudah oleh Prof. Fuad sudah dijelaskan sebetulnya ada dua hal yang akan kita infuskan, yaitu spiritualitas itu dalam kerangka menjadi core itu ya, dan nilai-nilai kehidupan yang lainnya atau living values yang lainnya ada di sana. Dan apabila dirinci jadi punya 40 life values kita itu. Terus, nah inilah sebetulnya yang harus diidentifikasi, harus dianalisis oleh setiap dosen sesuai dengan karakteristik perkuliahannya. Ada 40. Kalau ditanya itu dari mana ini 40? Hasil kontemplasi para begawan di Majelis Pendidikan Tinggi di Indonesia ya, yang difasilitasi oleh Kementerian dan khususnya Belmawa. Hasil kontemplasi ternyata ada nilai-nilai kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana nanti para mahasiswa kita itu bisa hidup setelah keluar dari perguruan tinggi. Inilah sebetulnya. Di samping tadi kan penjelasannya banyak aspek-aspek sosiologis ya yang menyebabkan kenapa muncul ini. Dan ini pun sebetulnya bisa secara universal ya. Nilai kehidupan itu secara universal. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kodrat kita itu ya seperti itu. Kita baik sebagai makhluk jasmani dan rohani, makhluk individu dan makhluk sosial, juga kita itu berada dalam dimensi yang universal maupun partikular. Jadi sebetulnya nilai kehidupan itu sangat universal. Lanjut. Nah ini tadi saya menceritakan bahwa ini hasil riset internasional Evolution Association itu begini. Bayangkan. Jadi sistem pembelajaran, sistem pendidikan yang kurus itu, kurus nilai, miskin karakter, ya, kemudian miskin moralitas itu memang eksklusif. Eksklusif seperti disampaikan tadi, misalnya di kita itu hanya dititipkan atau hanya di tukang infusnya itu hanya dibebankan kepada MKWK yang 4 itu, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama. Nah tetapi sebetulnya di negara-negara yang menyelenggarakan pendidikan nilai moral karakter secara inklusif itu termasuk kelompok yang maksimal. Ya. Kemudian turunannya juga, coba lihat, elitis. Wah elitis sekali memang, pembelajaran di kita tuh sangat elitis. Elitis itu berkaitan dengan apa? Dengan setting kelas. Begitu menurut si empunya cerita, sistem kelas seperti ini tuh ya, ini katanya dulu dilahirkan itu zaman waktu Prusia kalah perang dari Perancis. Oleh karena itu Raja Prusia punya pikiran, tolong dong anak-anak sekolah kita itu sekarang disiapkan untuk serdadu. Makanya yang usianya 6 tahun gitu di satu kelaskan, 8 tahun seperti itu. Kemudian dipimpin oleh satu komandan namanya ketua kelas. Jadi seperti itu, ya. Bandingannya itu dulu yang namanya kamera foto itu yang dulu yang besar begitu, kalau mau dipakai ditutup sama kain kain hitam, kemudian dinyalakan dengan suara yang menggelegar, gitu. Bang. Sekarang kamera itu sudah di handphone macam-macam gitu. Tapi kelas kita masih begini tuh, elitis memang. Makanya di sejumlah negara kelas itu sudah tidak elitis lagi, ya. Misalnya ada moving class. Di kita dulu pernah ya kurikulum berapa ada moving class. Sebab kalau yang bagus itu bukan elitis, aktivis gitu. Anggota kelasnya semua aktif gitu ya. Kalau kelas seperti kita kan murid datang duluan. Guru masuk, waduh gagah pisan, elit sekali ya, depan gitu. Tetapi kalau yang moving class, guru tuh megang kunci. Pagi-pagi sudah masuk di kelas, dibuka, welcome anak-anak. Jadi luar biasa gitu, anak-anak terus. Jadi turunan dari eksklusif itu ya elitis memang. Nah, di bidang kami namanya civic education. Jadi sangat
rigid organisasinya, substansinya juga tidak bisa ditukar tambah. Nah sekarang bergeser, sekarang ada konsep yang lebih lebih dynamic, itu citizenship education namanya. Terus formal, di sana partisipatif, content lead, harusnya proses lead. Bayangkan coba, guru-guru kita atau dosen-dosen kita kalau ditanya, sudah mengajar, sudah tuntas. Apa artinya? Semua materi pelajaran sudah diceramahkan gitu. Prosesnya bagaimana? Seperti watering down saja. Anak-anak disuruh calawak, dikucurkan ilmu pengetahuan, langsung terap, sendawa, beres. Makanya kan guru-guru dan dosen suka gini, anak-anak mengerti? Mengerti. Ada yang bertanya? Tidak. Disangkanya ngerti, padahal nol tuh kalau gitu. Ya, kalau yang maksimal itu harus partisipatif. Ya, di sini proses lead, di sini knowledge base, di sana value base. Didactic transmission harusnya interactive interpretation. Nah ini nih, di negara-negara yang minimal, ya pelajaran nilai moral karakter itu easier to achieve, gampang sekali. Belajar PKN hanya gini-gini nih, menjawab pertanyaan pilihan ganda, misalnya tuh burung Garuda siang hari menghadap ke sebelah kanan, betul atau salah. Malam hari siang kanan untuk, jadi gitu. Langsung dapat nilainya 8 di rapot gitu. Ya, padahal orang-orang dari sains harus observasi, harus eksperimen di lab. Ini bidang-bidang kita nih. Seperti tadi Prof. Sofyan, nilai moral karakter itu penting tetapi tidak dipentingkan. Seperti garam saja, nggak ada, dicari-cari, kalau ada, wah keasinan gitu. Ini apa namanya, betul-betul kita berterima kasih ya kepada pegawai di Majelis Pendidikan Tinggi. Jadi assure to achieve and measure in practice. Gampang sekali kelihatan ngukurnya itu. Ya, pakai pilihan ganda gitu. Suatu ketika anak saya waktu kelas 5 SD diberi soal PKN oleh gurunya. Apabila kalian akan pergi ke sekolah, melihat nenek-nenek tua renta akan menyeberang jalan yang ramai lalu lintas. Sebaiknya kalian A, membantu menyeberangkan sampai selamat. B, lapor kepada tugas yang berwajib. C, lapor kepada polisi lalu lintas. D, langsung pergi ke sekolah. Anak saya langsung pergi ke sekolah. Langsung oleh gurunya digini, bapak kamu dosen PPKN, ibu kamu juga guru PPKN, kenapa kamu jadi guladik seperti ini gitu. Wah itu ngomong sama saya, tadi disetrap oleh bu guru gini gitu. Saya tanya, emang kenapa? Lain jawab yang A. A kan baru kelas 5 SD. Disebutkan dalam soal lalu lintas itu, nenek-nenek itu mau nyebrang lalu lintas yang padat lalu lintasnya. Bisa-bisa ketabrak dua-duanya. Yang kedua, lapor ke tugas yang berwajib. Siapa yang berwajib? Dia tidak tahu. Yang ketiga, lapor ke polisi lalu lintas kalau mending kalau ada. Kalau tidak ada, nah akhirnya dia berhubung kalau kesiangan suka disetrap, langsung aja pergi ke sekolah. Gitu ya. Anak saya itu cerdas, kata saya. Bagus, kata saya gitu. Biarin ini. Jadi gampang sekali, coba bikin soal yang itu gampang sekali. Padahal kan harusnya more difficult to achieve and measure in practice. Harus sedikit bersusah payah gitu. Dinilai itu ya, ada praktek, ada apa. Makanya Prof. Fuad men-challenge ke saya, saya bisa bikin evaluasi tentang pendidikan karakter gitu. Baru dicoba lah gitu ya gitu. Saya akan menyampaikan satu model ya. Terus, nah jadi ini pengalaman dari Profesor Jennifer Helen Adams ya. Di sana itu pakai liberal arts. Di kita sebetulnya MKWK ini, Ibu Nur. Di kita itu MKWK, di sana liberal arts. Kemudian service learning, di kita juga ada KKN sebenarnya. Ada MPKM sekarang, membantu desa macam-macam. Global citizenship, ini nggak bisa katanya mahal. Dalam rangka global citizenship mainannya itu harus global. Ini mau orang Bandung mainannya itu paling ke Subang, Cicalengka, gimana global citizenshipnya ya. Jadi luar biasa.
Sangat susah. Nah ini nih, social emotional learning, kata Ibu Jennifer memang ini sampai K12, ya SMA. Nah kata beliau kalau yang di higher education, service learning dan global student education. Nah saya ingin menyoroti liberal art, coba. Next. Inilah liberal artnya di Amerika. Ya. Jadi MKU-nya di MKWK di Amerika itu luar biasa. Coba, saya ingin mendapat respon dari Anda semuanya. Kalau anak mahasiswa tingkat 1 semester 1 semester 2 belajarnya model begini, luar biasa. Mual ngaripuhkeun ke mata kuliah yang selanjutnya. Coba ya. Jadi liberal art di Amerika itu ada beberapa course groups-nya, communication, humanities, social and behavioral sciences, natural science, dan mathematics. Berapa RKS-nya? 1 tahun, 43 kredit. Makanya kurikulum liberal arts di Amerika itu hampir sepertiga dari kurikulum bachelor. Lihat, ambil 9 kredit dari composition 1, composition 2, introduction to speech communication, technical writing dan communication in the workforce. Bayangkan, ambil dari sana tuh semuanya dari 12 ambil 9. Luar biasa, sudah belajar komposisi, belajar bagaimana menulis yang baik, berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi di tempat kerja. Mahasiswa tingkat 1 tuh. Humanities. Nah, persis humanities itu sekarang diikuti oleh Indonesia ini Bu Nur. American history, wajib di Amerika itu. Civic and government, English, cultural studies. Di kita kan ini diganti, cultural studies itu diganti oleh pendidikan agama. Ya, civic itu PKN. American history masuk ke PKN, ini di sininya itu kan digantinya oleh Pancasila, ya. Dan bahasa Indonesia, English. Luar biasa, natural sciences ambil 7. Apakah senang ke general physics with calculus 1 plus labnya 1 jadi 4 kredit. Tambah 1 lagi yang 3 jadi 7 kan misalnya. Total wellness, introduction to environmental science, general chemistry 1, general chemistry 1 lab, microbes and society, general biology 1 dan general biology 1 plus lab. Matematik. Makanya pantas di kita itu kok matematik itu, ini ada padekan enggak? Matematik itu sekarang tuh math anxiety kan gitu tuh. Matematik itu anak-anak belajar matematik itu jadi gitu takut ya, ketakutan. Makanya saya dengan padekan MIPA itu Profesor Turmudis sekarang sedang membimbing mahasiswa, risetnya itu tentang compassion math. Bagaimana dia itu mengembangkan desain pembelajaran matematika dengan kasih sayang. Pertanyaannya, mau belajar matematika dengan kasih sayang bagaimana ya? Wong gurunya juga galak, pakai batu akik gede-gede seperti Tesi. Wah pokoknya nggak bisa memang. Makanya betul Prof Fuad, setiap subjek pembelajaran itu bisa diinfuskan nilai-nilai kehidupan, ya. Bahkan spirituality. Coba statistik. Pre-calculus algebra and trigonometry, calculus and analytical geometry 1, college algebra, extended college algebra, calculus for business, social and life sciences, dan differential calculus 43. Bayangkan di kita di atas tuh mau inpusnya diinpuskan ke sana. Itu pun ya kata Prof Fuad, berhubung kita juga menyelenggarakan MKU itu hanya pakai LKS saja kuliahnya. Coba zaman Kiwari ada kuliah MKU hanya pakai LKS doang gitu. Yang mana coba? Makanya ini Prof Fuad, saya dengan teman-teman tim asisten muda atas berkat bantuan dana dari kementerian gitu, saya kan sampai bisa mengembangkan sepada.upi.edu di MKWK. Ya, di dalamnya itu materinya itu ada materi tercetak modul. Sebab modul itu kami juga, tim kami yang membuat untuk kementerian itu, modul Pancasila dan PKN. Di sana tuh ada video pembelajaran, ada tim bis project, ada online forum diskusi online, macam-macam gitu, ya. Itu untuk mengupayakan supaya tidak sampai disebutkan oleh Prof Fuad.
Jadi ala kadarnya saja menjalankan MKU-nya pantas anak-anak pada tidur ya. Apalagi diinfuskan gitu ya. Barangkali itu sebetulnya Prof. Sopian ya. Jadi bisa jadi anak-anak tidak suka ke MKU itu memang mengajarkan MKU-nya ala kadarnya gitu ya. Ya akibat apalah, akibat itu penting tetapi tidak dipentingkan. Anak-anak pun juga. Nah oleh karena itu kalau semua subjek pembelajaran menginfuskan values dan spirituality, saya kira akan memperkuat ya, memperkuat barisan seperti ini. Kemudian lanjut. Nah ini, jadi berhubung kita sudah punya, kalau dalam istilah hukum internasional itu ada preseden gitu ya. Kita punya preseden. Preseden pertama hasil riset IEA bahwa kalau di satu negara pendidikan nilai moral karakter itu ingin maksimal harus inklusif. Ya, jangankan semua mata pelajaran. Petugas kantin saja itu harus ditatar pendidikan karakter. Coba tuh di kantin di kita di sana. Mau anak-anak mahasiswa makan sambil duduk bagaimana di kantin nggak ada kursi. Gitu. Jadi petugas kantin pun harus ditatar karakter tuh. Jadi makanya nanti kami akan usul ke Warek 1, jadi semua ya dari mulai satpam sampai petugas kantin pun juga harus paham, harus diinpuskan nilai-nilai karakter tuh, nilai-nilai kehidupan. Ya, jadi semua dari 6 bidang rumpun ilmu itu dari mulai rumpun ilmu agama, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu humanitis, humaniora, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal dan rumpun ilmu terapan ya. Kalau yang di Amerika Service Learning ada KKN. Jadi KKN itu sebetulnya jangan gini, di kampung tuh suka diplesetkan KKN itu naon cara jang kalahkan nyatu singkatan itu. Waduh, kan itu challenge bagi kita loh. Masa KKN kalahkan nyatu bukul singkatannya gitu ya. Kuliah kerja nyata sebetulnya service learning. Kalau yang social emotional learning ini misalnya dan global citizenship itu masih tanda tanya di kita. Ini barangkali bisa dilakukan barangkali untuk lebih melengkapi. Jadi kesimpulannya kita punya presiden. Presiden pertama ada riset IEA. Nilai moral karakter harus inklusif. Presiden yang kedua dalam desain induk pendidikan pembangunan karakter bangsa disebutkan pendidikan karakter itu bukan mata pelajaran tersendiri, tetapi pendidikan karakter bangsa itu diselenggarakan oleh seluruh mata pelajaran dan seluruh program-program sekolah. Terus presiden yang ketiga, ingat ini Bapak-Bapak Ibu dosen, pada saat kurikulum 2013 mulai di deliver ya, dilaksanakan, ingat itu ada kompetensi inti itu ada KI 1 pengetahuan, KI 2 sikap sosial, kemudian KI 3 sorry saya salah ya. Coba ingat Pon. KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Coba cek Pul. Kita itu presiden baik, bahwa dulu itu kurikulum 2013 dijalankan itu bahwa kompetensi inti itu ada 4. Setiap mata pelajaran yang mengembangkan dari kompetensi dasar itu harus merujuk kompetensi inti. Tetapi dalam perjalanannya, ingat saja saya, dalam perjalanannya itu salah seorang staf khusus kementerian, Pak Menteri dari Surabaya mengatakan begini, wah sulit ya, yang namanya KI 1, KI 2 diinikan ke ini, kembalikan lagi ke kandangnya. Dikembalikan ke kandangnya itu apa? PKN sama pendidikan agama. Kalau saya salah tolong koreksi. Sampai sekarang itu dikembalikan ke kandangnya tuh. Padahal itu presiden yang ketiga menurut saya bahwa yang namanya values ini harus diinfuskan ke seluruh subjek pembelajaran. Nah, presiden yang keempat sekarang sebetulnya di dalam kurikulum Merdeka sekarang, ya. Jadi yang namanya
dalam kurikulum merdeka sekarang itu kan seperti itu, pada prinsipnya bahwa penguatan pendidikan karakter itu adalah bukan milik satu program subjek pembelajaran, tetapi milik semuanya. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat ada landasan landasan yang benar bahwa setiap rumpun ini, 6 rumpun ilmu ini adalah bisa diinfuskan, ya. Oke, lanjut. Nah, saya sekarang mencoba ingin membuat satu model. Ini model yang dipilih oleh kami untuk PKN dan Pancasila, ya. Jadi untuk bagaimana mengukurnya, kan kita harus tahu modelnya dulu apa. Jadi silakan ya, misalnya Pak Agus Mahendra dari EPOK mau milih nilai-nilai apa. Di kami ini coba dalam rangka PKN dan Pancasila, ini memilih ada 5 nilai. Yang dari 40 tadi itu, ya. 5 nilai, suasana bagaimana agar anak-anak itu ya, anak-anak setelah belajar PKN sama dengan Pancasila itu punya suasana hati dan sikap yang positif gitu. Ya. Suasana dan sikap yang positif. Oleh karena itu, bayangkan kalau seseorang dosen itu sudah mencanangkan bahwa inti dasar capaian pendidikannya itu yang akan diinfuskan di antaranya ini anak-anak itu supaya punya suasana hati, ya, dan sikap yang positif, pasti dia itu jadi teladan. Jadi teladannya dulu, ya. Kalau begitu melihat wajah dosen, aduh, ya sangat ini ya, motivated ke kita itu. Senyum, senyum, bukan senyum sendirian, tapi ya senyum, tegur sapa. Pokoknya sangat flow gitu ya kelas itu misalnya. Terus harmonis itu kan penting sekali, sebab ada laporan-laporan. Tadi juga barangkali Pak Moderator menyebutkan misalnya di dalam kelas bahasa Inggris kok misalnya ujaran-ujaran yang sangat tidak patut itu ya dihindari. Harmonis, menghargai orang lain, ya. Ini ya. Kemudian, nah, tahan, resilient dan daya tahan, endurance. Ini miliknya Pak Boy ini, ya. Loh, iya memang kita kembangkan. Kami di PKN dikembangkan juga. Daya tahan, resilient dan tahan dan daya tahan endurance. Pasti kalau di mata kuliah Pak Boy di berenang, mata kuliah berenang, Pak Boy itu berenang ya. Itu ya pasti tahannya itu resilient itu pada saat berenang gitu. Daya tahan endurance-nya itu pada saat itu. Kalau kami di PKN misalnya pada saat apa? Apakah pada saat beternak burung garuda? Bukan, itu saat belajar misalnya menghadapi tugas-tugas, menghadapi macam-macam, banyak sekali kan gitu. Nah, jadi saya dan terakhir, nah ini ya, terakhir itu aspek spiritualitas itu bersyukur. Gitu ya. Jadi Anda boleh di mata kuliah Anda tuh milih nilai mana gitu ya. Milih nilai mana yang diinikan. Ternyata blessing in disguise ya. Di PKN itu ada konsep yang disebut student well-being. Jadi siswa yang sejahtera, siswa yang bahagia. Jadi gini nih ya. Coba kalau saya tanya Pak Dekan EPTK, kenapa Pak Dekan itu kuliah? Kenapa Pak Dekan bekerja? Kenapa Pak Dekan menikah, punya anak macam-macam? Jawabannya bisa macam-macam. Pak Boy juga sama. Kenapa Pak Boy nyalon jadi dekan? Kemudian sekarang kenapa susah payah jadi profesor macam-macam? Jawabannya macam-macam. Ya. Tetapi ada yang mewakili satu kata. Seorang psikolog Amerika Serikat William Jim mengatakan bahwa motif terdasar dari semua tindakan manusia itu hanya satu, yaitu mencapai kebahagiaan. Pursuit of happiness. Itu. Jadi student well-being itu sebetulnya. Mereka itu datang bersusah payah ke sekolah apa tuh dalam rangka mencapai kebahagiaan sebetulnya. Ya. Well-being, ya. Ini kita ingat misalnya, para pendiri bangsa kita, ya, dalam sidang-sidang di BPUPK, PPKI, mereka itu saling bertanya, what want we do? Apa sebetulnya kita mau mendirikan negara ini? Bung Hatta sejak tahun 20 dan 30 mengatakan, itu juga mewakili mimpi-mimpi seluruh rakyat di Nusantara.
kata Bung Hatta, aku ingin mendirikan negara ini di mana semua orang di dalamnya itu bahagia. Jadi sebetulnya student well-being itu memang satu keniscayaan gitu. Ya. Jadi saya milih ini ya. Jadi Anda nanti silahkan misalnya pasti di setiap bidang ada. Matematik misalnya sekarang sedang rame tentang realistic mathematics dan compassionate math ya, compassion math. Jadi matematika yang realistik, bahkan sekarang ada etnomatematik, macam-macam, silahkan. Itu konsep apa yang Anda pakai di ini. Di geografi misalnya, di geografi juga pasti ada satu cantolan bagaimana sebetulnya program untuk menginpuskan nilai ya. Lanjut. Nah ya, saya berkenalan dengan aliran psikologi kognitif psikologi. Ya. Setelah mencari student well-being itu berkenalan dengan para ahli psikologi positif. Jadi gini, ini buyutnya itu Martin Seligman ya. Ini anak buahnya nih, Nobel dan McGirt itu anak-anak buahnya, kelanjutan dari biangnya Martin Seligman. Martin Seligman itu mendapatkan gini, itu yang namanya aliran psikologi barat itu, umumnya itu mereka itu menunggu orang sakit baru sakit jiwa dulu baru diobatin. Itu namanya aliran psikologi negatif tuh, negatif psychology. Di barat tuh gitu. Aliran psikologi barat barangkali di kita juga sama. Makanya ada psikiater, ada psikolog. Sebab menurut aliran negatif psychology, orang itu ditunggu sakit jiwa dulu baru diobati. Gitu ya. Nah, Martin Seligman lihat di dunia timur kok lain. Ya. Misalnya, sebelum sakit jiwa, jiwanya itu disehatkan dulu lewat meditasi, lewat zikir, lewat sholat, lewat puasa, lewat jen. Sebab orang yang jiwanya sehat lebih imun gitu. Ah, oleh karena itu, ini Nobel dan McGirt ini bikin formula untuk mencapai student well-being itu prosper, formulanya itu ya. Prosper itu singkatan, positivity, relation, outcomes, strength, purpose, engagement, dan resilience. Dalam bahasa Inggris, kata to prosper itu juga berarti berkembang pesat dan berhasil baik dengan cara yang sehat gitu. Jadi maka bukan tanpa alasan ya akronim prosper itu memiliki konotasi yang sama. Nah gitu kan ilmuwan kan gitu, mirip-mirip wah mungkin juga asalnya bukan prosper urut-urutannya tetapi dalam bahasa Inggris ada istilah prosper ini, wah ini prosper kan gitu misalnya. Jadi untuk formula untuk menciptakan student well-being itu adalah ingat formulanya prosper ya. Positivity, relation, outcomes, strength, purpose, engagement, resilience. Ini yang akan diinpuskan lewat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang cara menginpuskannya bagaimana? Ya udah jelas bukan dengan ceramah. Ya pasti ada bagaimana misalnya untuk bisa menanamkan positivity. Jadi positivity itu kan positive emotion ya diantaranya. Kalau positive emotion itu gini, jadi energi positif itu menurut agama kita berkah tuh. Kalau energi negatif itu laknat gitu. Jadi maksudnya gimana sebetulnya? Dalam Pancasila sebetulnya yang disebut positivity itu ya, positive emotion itu pancaran sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Iman. Iman itu dalam bahasa Indonesia percaya kan? Iman itu percaya. Di padanan bahasa Indonesianya. Sebetulnya percaya itu berasal dari kata bercahaya. Sehingga kalau orang beriman itu memancarkan dalam jiwa itu cahaya gitu, cahaya positif. Jadi sila pertama Pancasila itu sebenarnya hakikatnya itu. Sehingga ini sangat inline ya dengan prosper yang positif itu. Relation itu ya anak-anak kita itu apalagi sedang belajar PKN dan Pancasila ya relationnya harus diinikan. Misalnya dari mulai tempat duduk anak-anak para mahasiswa tingkat 1 itu saya suka absen.
Siapa namanya, Dek? Iroh. Dari mana? Sumedang. Ini siapa yang batur satu duduknya? Ya, Nani. Dari mana? Sumedang. Aduh, kata saya minggu harupnya pisah atuh tah. Bikin relasi. Cari 5 orang dari kampung yang berbeda. Dari Garut kayak dari mana gitu. Jadi relation itu penting memang. Untuk mencapai relation itu memang kita harus memperluas ruang-ruang perjumpaan. Merentangkan jaring-jaring konektivitas. Ya, dan mengembangkan sikap inklusivitas. Luar biasa. Sehingga mata kuliah kami ini sekali-kali ya piknik kayak. Sebab kalau orang cemerut aja disebut kurang pikniknya. Memang benar itu tuh ya, sebab mengembangkan relationship-nya gitu. Jadi indikatornya 3 untuk relationship itu. Ya. Memperluas ruang-ruang perjumpaan. Nah, kita itu ini ruang perjumpaan. Saya ketemu sama Ibu Nur, sama Eca dari Belmawa, gitu. Karena apa? Ruang-ruang perjumpaannya oleh Belmawa disiapkan di sini dan oleh UPI. Jadi kita harus perluas ruang-ruang perjumpaan begini, ya, merentangkan jaring-jaring konektivitas. Bukan hanya konektivitas fisik. Kalau sekarang konektivitas fisik luar biasa, ya. Tol sekarang sudah nyambung dari Anyer sampai Surabaya, ya. Pesawat terbang masing-masing gitu. Tetapi yang penting konektivitas hati dan pikiran. Bayangkan coba generasi Sumpah Pemuda, kenapa mereka bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda di negeri Jakarta, padahal mereka berasal dari mana-mana, konektivitas fisik sangat terbatas. Kenapa? Sebab mereka punya konektivitas pikiran dan hati. Jadi relationship, outcomes, pencapaian, prestasi, ya. Luar biasa, jadi anak-anak tuh, makanya kalau di negara-negara maju misalnya waktu TK atau SD kecil tuh, kalau pulang anak-anak ada bintang, dapat bintang di sini. Sebab setiap pencapaian dikasih bintang, dikasih reward gitu. Bukan malah dikasih punishment gitu kan. Jadi outcome. Jadi pencapaian itu, outcome itu sebetulnya prestasi itu luar biasa. Memang biasanya ya kalau, kenapa kita harus berprestasi? Anak harus dibuat berprestasi. Sebab begini, biasanya kalau orang yang tidak berprestasi, tidak punya pencapaian, hidupnya itu ya biasanya itu untuk menyebarkan energi negatif gitu. Ya, misalnya rajon-rajon profesor kita menang pamere gitu. Biarin, itu orang tidak punya pencapaian biasanya gitu. Ya, biarin. Ah, si padekan eta dapat berdi gitu sama kebenaran berdi kebenaran namanya. Biarin orang bilang begitu juga. Sebab kalau orang punya pencapaiannya bagus, pencapaiannya tinggi, mahasiswa punya pencapaian tinggi, enggak akan memanfaatkan energinya itu untuk hal-hal yang negatif. Enggak. Udah aja, lihat aja coba ya. Lihat di sosial media kita. Gitu. Jangan dilayanin. Hanya catat aja dalam hati kita, oh iya memang mana nanti pencapaian naon sih ngomong gitu aja. Jadi sebab gini, energi positif juga menyebar. Energi negatif menyebar. Di kita itu sayangnya yang lebih banyak menyebar itu energi negatif. Makanya Indonesia tidak heran menjadi tempat-tempat pembulian, tempat hidupnya perang mafia. Begitu. Oleh karena itu kita yang harus dakwah gitu, ya. Lewat semua subjek pembelajaran kita harus gitu. Strength. Ya, strength itu ya bagaimana ya. Ada karakter strength kan gitu. Jadi bagaimana kekuatan karakter kita itu ya. Misalnya nih, mana mahasiswa kita kalau anak-anak kita diskusi sekarang ya, tolong setiap orang bikin 4 kelompok kecil, 3 orang sampai 4, yang lain-lainnya. Mahasiswa kita ketayap, aduh ampun, tidak ada strength sedikit pun gitu ya. Nah itu makanya oleh Pak Boy di olahraga di ini nanti. Saya ingat ITB waktu menggantikan, waktu zaman Pak Indrajati, Pak Dirjan dulu. Menggantikan mata kuliah komputer oleh olahraga, diprotes biakar. Ya, pada saat saya jadi mendampingi beliau di Jakarta, di Dikdasmen, saya tanya, Pak Dirjen, dulu itu Bapak waktu Warek 3 ITB nggak gantikan mata kuliah komputer menjadi olahraga, gimana ceritanya? Diceritakan gitu. Begitu SIM kan tahu, ente, kan saya dulu ngajar Pancasila di ITB. Setelah digojlok oleh dosen olahraga, budak ITB jadi sportif, lebih disiplin, lebih menghargai bidang lain. Bener loh.
Saya waktu pertama kali ngajar di ITB Pancasila, anak-anak tanya, Pak, apa bedanya mengetahui Pancasila, memahami Pancasila, menyenggol Pancasila, mencicipi Pancasila? Tuh banyak ada yang kejajar gitu. Kata saya, hebat sekali pertanyaannya. Tapi tanyanya itu harus ke Profesor Yus Badudu tuh, ahli linguistik gitu, bukan ke saya. Tapi setelah 2-3 tahun mahasiswa ITB dikojlok olahraga, karakter itu muncul Pak. Lebih sportif, lebih menghargai bidang lain. Makanya waktu itu asalnya dihujat itu Pak Indra Jati menjadi puji. Wah luar biasa ya, punya future looking. Bagaimana olahraga itu. Makanya tadi Prof. Fuad mengatakan di olahraga itu luar biasa. Ini ya, yang saya pilih tadi yang daya tahan, ketahanan, daya tahan luar biasa miliknya dari olahraga. Nah kemudian purpose, punya tujuan, engage, ya. Engagement itu penting, anak-anak nanti tuh harus di-engage, dilibatkan. Ya, playful gitu. Sebab makanya kan kalau di luar negeri, kemudian di Jepang saya yang tahu, anak-anak itu ke sekolah kan nggak boleh diantar. Ya, harus playful, pergi dari rumahnya dengan kawan-kawannya terus gitu ya. Terutama anak-anak kecil. Dan kita itu sekarang suka agak aneh-aneh, ini barangkali di Belmawa apakah ada ini juga anak-anak PAUD atau TK itu masuk itu udah tes membaca dan menulis, kan aneh. Sebab padahal menurut Ki Hajar Dewantara dalam teori perkembangan anak usia 0-8 itu zaman wiraga. Raganya yang harus diluruskan, raganya harus dibetulkan, belajar lari, belajar jalan, belajar lompat, belajar jingklak. Kenapa coba? Supaya tulang belakangnya itu kuat. Bayangkan sebab 8 tahun sebelumnya, setelah usia 8-16, zaman wicipta. Anak-anak harus banyak duduk, belajar mencipta, ya. Kalau tulang ini yang enggak ini. Di samping itu, kalau tidak playful pada saat zaman wiraga, pada saat zaman wicipta, gurunya serius kalah ulin, sebab kurang bermain. Nah, baru 16-24 tahun zaman wirama. Anak-anak sudah engage dengan masyarakat, menjarap kebudayaan macam-macam. Jadi engagement itu luar biasa. Resilient. Ya punya ketahanan, ya. Baik ketahanan nilai, ketahanan fisik, ketahanan pikiran macam-macam. Nah, coba lihat ini model saya menilainya. Next. Nah, ya. Saya mencoba bikin deskripsinya, ini kisi-kisi. Kisi-kisi untuk mengukur student well-being. Positivity, ada atributnya ya. Rasa aman dan nyaman, menjadi bagian dari komunitas, memiliki keingintahuan atas hal-hal yang baru, kegembiraan dan keceriaan, syukur, ya. Saling mengapresiasi pola pikir positif, kesadaran batin, mindfulness, dan sikap optimistis. Nah saya mencoba, tadi kan menurut Profesor Jennifer Helen Adams, kan menilai itu ada levelnya, level kelas gitu, kita level kelas ya, atau level program studi dan level universitas. Jadi memang Bapak Warek 1 nanti bisa menginikan ya, atau Pak Ahmad Yani di divisi kurikulum, kita harus mencoba itu. Misalnya untuk menilai nilai positivity itu saya bikin pengamatan dan pemantauan. Apa bedanya pengamatan pemantauan? Kalau pengamatan kan sesaat gitu, pemantauan perlu dipantau. Misalnya gimana tuh perkembangan anak-anak selama kita kuliah 16 pertemuan tuh bisa seperti itu. Nah jadi deskripsinya, setiap nilai dibikin deskripsi, pasti deskripsinya bisa mengacu ke bidang-bidang yang bersangkutan. Terus nilai yang kedua, relationship. Relationship itu kan kualitas relasi timbal balik yang positif di antara para mahasiswa, dosen, orang tua maupun seluruh pihak yang terkait. Nilai-nilai pro-sosial dijunjung tinggi, struktur organigram maupun aneka pola interaksi mesti mendukung terbangunnya relasi positif itu. Ya. Nah, jadi cara menilainya gimana? Ini pengamatan, cukup pengamatan.
Ini coba dijalankan ya. Ah ya, jadi ini cukup pengamatan ya, pengamatan. Wah Pak, saya ngajarnya banyak, kenaon banyak-banyak, kan kelebihan beban gitu ya. Nah gitu ya, kelebihan beban mengajar di kita untuk apa tetehnya? Mangga di kanggo ieu di kamusiumkeun gitulah nggak apa-apa. Tetapi kan kata Ustadz jangan itu Prof, justru kita kalau sudah diinfuskan aspek spiritualitas, ya mudah-mudahan aja jantan pahala nanti di yaumil akhir lah gitu ya. Nah oleh karena itu barangkali memang kita harus mulai bekerja kita dengan standar-standar yang wajar gitu ya. Sebab nanti kalau setiap mata kuliahnya tuh harus mengamati anak-anak gitu susah gitu. Ada kaidahnya, Anda pasti tahu lah. Kaidah pengamatan itu apa? Hanya dua saja. Yang kira-kira punya potensi ke surga yang harus diamati. Nah yang kira-kira punya potensi ke neraka. Kalau yang di tengah-tengah tuh bebas hisab biasanya tuh. Itu kata Pak Ustadz Jenuri saya ya. Jadi pengamatan anak misalnya 40 orang nih di kelas tuh Pak Dekan. Ngamati gimana ya punya sikap nilai positivity-nya atau relationnya. Dilihat aja kira-kira budak anu pika surgaeun tercatat bisi pahili. Ya nanti bisi nilainya tertukar gitu. Ini ada cerita guru PPKN ya. Saya itu punya kawan baru pindah dari Cirebon ke Bandung. Sim, ente kan dosen. Wawuh jeung kepala sekolah? Iya ada, saya mau ngajar ngahonor sini, silakan masuk. Baru juga 2 bulan kepala sekolah nelpon. Pada Sim, ini teman bapak gimana ya? Emang kenapa? Ya pokoknya mah, ayo budak anu alus nilainya letik, ayo nutus maut dinilainya alus. Waduh kata saya itu tidak pakai rubrik, budak tidak pakai portofolio. Dipanggil oleh saya itu, Pak, iya kenapa? Kata kepala sekolah gitu. Astagfirullahaladzim, langsung datang lapor ke kepala sekolah. Bapak, kenapa si Ade nilainya jadi alus gitu ya? Padahal budak teh biasa-biasa, tapi ya, nilai nanu alus tuh kok itu. Emang kenapa si Ade? Pantos maut. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Ayeuna masih maut keneh, banget kerewas barunya. 440 gitu kan gitu. Jadi memang yang ekstrim kanan itu dicatat gitu. Yang ekstrim kiri kalau yang ini yang potensial ke neraka itu dicatat, jangan sampai ke sana gitu. Terus oleh kita sebagai guru itu bisa di ini ya, setiap saat jangan begini, kok kelihatannya itu menyendiri saja, kenapa? Oh gitu lah gitu. Jadi pengamatan itu begitu sebetulnya. Kecuali kalau kita hanya ngajar 40 orang, kan kalau dosen kita kan banyak ya, lebih berkelas-kelas ya. Pengamatan. Oke, kemudian yang nilai ketiga, next, outcomes. Saya bikin deskripsinya, adanya kemajuan dalam mencapai tujuan, kemampuan mengerjakan tugas kuliah secara semakin mandiri, pemahaman yang benar perlunya ketekunan dan kerja keras dalam mencapai hasil, memiliki growth mindset, mahir berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, target. Nah gitu, diamati juga, diamati. Pengamatannya gimana, disipulan gimana, makanya memang susah, itulah yang disebut dosen ya atau guru. Guru profesional, dosen profesional. Kecuali kalau dosen piket, guru piket, nah itu mah guru piket, dosen piket, itu kudu aya nu kieu-kieuan ya. Kita memang harus kan menginfuskan nilai spiritualitas. Nah ini pengamatan juga. Nah, terus ada yang lain pengamatan coba. Saya sedang mengembangkan yang bukan pengamatan, karakteristiknya. Oke yang 4 coba, nilai keempat, strength. Strength itu kemampuan mengetahui kekuatan diri sendiri, ya dan mampu mempergunakannya dalam berbagai konteks. Nah jadi ini memang susah diamati oleh kita tuh, ya harus dirasakan oleh yang mahasiswa yang bersangkutan. Kekuatan selalu dikembangkan lebih lanjut dan diberi kesempatan untuk menerapkannya. Itu kan susah diobservasi oleh kita. Makanya saya bikin instrumen pengungkap data. Ada instrumennya, dikasihkan ke mahasiswa. Jangan coba, ya tentang ini kekuatan kamu itu sampai mana? Coba bikin refleksi diri sendiri ya gitu. Kita bikin itunya, instrumennya, ya. Oke, jadi ini yang kalau yang tidak mudah terungkap memang harus pakai data, instrumen pengungkap data. Ini orang-orang di psikometrik jago, ya, jago ini. Kita bisa konsultasi dengan teman-teman ahli psikometrik. Oke, terus yang nilai kelima purpose, ya. Ini deskripsinya keyakinan bahwa hal-hal yang dipelajari memiliki nilai positif yang baik secara
intrinsik. Ya, ini juga kayaknya kan dia harus menilai diri sendiri tuh ya. Makanya saya menggunakan instrumen pengungkap data juga. Mahasiswa merasa, nggak bisa diraba oleh Ustadz juga, ya, merasa terhubung secara bermakna dengan sesuatu yang jauh lebih besar di luar dirinya, ya, itu kan misalnya gini, apakah Anda punya ini dosen itu gimana hubungan dengan dosen? Wah, malu Pak, ketemu juga suka ini, jadi kan, tetapi kalau dia dengan dosennya, dengan dekannya, apalagi dengan pejabat-pejabat yang lebih tinggi lagi kok sangat akrab, segala macam. Nah itu kan bisa diungkap oleh instrumen pengungkap data. Selalu ada kesempatan untuk mengasah kepedulian dan perwujudan pelayanan kepada kepentingan bersama komunitas. Ini penting dalam konsep kami itu disebut kecerdasan kewargaan. Ini konsep di PK itu kecerdasan kewargaan, civic intelligence. Ceritanya gini, di zaman kota Athena dulu, itu ada istilah gini, orang itu bisa hebat matematikanya, bisa hebat sainsnya, bisa macam-macam. Tapi kalau dia itu tidak terlibat kepada urusan-urusan publik disebut idiotes. Ya, jadi kata-kata idiot sekarang itu justru di Athena asal itu idiotes bagi orang yang walaupun hebat segala macamnya, tetapi dia itu kalau diajak kerja bakti sakit encok, disuruh bayar pajak, terus diatur-atur langsung jero, gitu disebut idiot, ya. Nah oleh karena itu ini masuk ke dalam indikator ini ya. Oke, terus ini yang kelima, yang keenam, engagement, ya. Engagement itu mengacu pada rasa terlibat terhadap aktivitas serta proses pembelajaran, bisa diamati kan, makanya dengan pengamatan juga. Mahasiswa merasa dengan senang hati, terserap dan asik di dalam proses pembelajaran. Jadi bisa diamati dan bisa diukur dengan instrumen pengungkap data. Dan menerapkan beberapa strategi yang sudah teruji dan terbukti efektif untuk semakin memperbesar keikutsertaan dan keterlibatan murid atau mahasiswa. Jadi ini dua-duanya diperlukan. Diamati gitu, kalau tidak terungkap oleh pengamatan, pakai instrumen pengungkap data. Terakhir resilience, ya. Next. Nah, resilience itu instrumen pengungkap data dan pengamatan juga. Ketangguhan untuk menekuni sesuatu. Ya. Kalau Pak Dekan, Pak Boy itu sebagai dosen dosen renang, kan orang kita orang pelaut, tetapi memang banyak orang kita, anak-anak kita orang gunung gitu misalnya, mandi ke sungai sieun buaya, kolam renang tidak ada. Begitu datang ke sini itu memang diajar kuliah renang itu, aduh, lebih balik bayar ongkosnya gitunya. Makanya di sekolah itu ada guru renang, ya, dipindahkan ke guru basket, protes tuh. Pak Kepala, kenapa saya dipindahkan dari tempat basah ke tempat kering? Gitu. Saya tuh baru tahu kenapa kalau guru renang itu tempat basah, ya memang di samping basahan juga ada kecipratan. Kalau anak-anak itu api-api kering terus mayar. Gitu, itu mah dicerita di sekolah ya. Kalau di kampus mah tidak mungkin, orang lampangnya ada kolam renangnya sendiri. Jadi ketangguhan untuk menekuni sesuatu, kelihatan kan oleh Pak Dekan tuh. Gimana tuh kamu pengalamannya kecemplung langsung ke kolam jika gaya batu sampai sekarang sampai bisa gaya bebas. Gitu biasanya kan dilihat, diamati. Tetapi Pak Dekan bisa juga bikin instrumen pengungkap data. Cok, coba ceritakan gimana sih kok kamu dari kecemplung gitu sampai bisa ngambang gitu tuh. Wah, gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa tidak takut pada kegagalan, tetapi selalu berani belajar dari setiap kegagalan untuk menemukan cara-cara alternatif yang baru sampai menemukan cara yang paling tepat dan berhasil. Luar biasa ini, resilient tuh. Kemudian mahasiswa gagah berani menyambut tantangan dengan jiwa besar. Saya kan di kelas tuh sedang bicara semangat Bushido sekarang, teman-teman di S3. Saya kan ngajar kajian pendidikan karakter abad 21 ini yang dari Pak Encep. Saya bercerita gini, di Indonesia itu ada yang disebut karakter kita itu kelemah karsaan. Kata Gunnar Myrdal,
Lemah karsa itu bukan tidak mau bekerja, tetapi lunak. Cepat menyerah, baru 2 kali gagal cepat menyerah. Sesuai dengan peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, baru 2 kali gagal udah menyerah. Ya, saya cerita semangat Bushido. Semangat Bushido itu kan semangat para kesatria samurai Jepang, tetapi sebetulnya observasi dari alam. Ada ikan Bushido di Jepang itu, ikan salmon, kalau mau bertelur itu pergi ke hulu sungai. Tipikal sungai di Jepang banyak jeram-jeram yang sangat tinggi. 1 kali loncat gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal tetap gagal, 4 kali juga gagal, 6 kali gagal terus sampai berhasil. Sebab kalau tidak berhasil tidak bisa bertelur alias wafat, mati. Ditemani oleh ikan salmon jantan tuh langsung berhasil sampai ke hulu sungai. Kemudian si ikan salmon betina itu mengepakkan sayap sirip-siripnya, bikin lubang-lubang kecil, di sanalah bertelur. Kemudian dibuahi oleh ikan salmon jantan, ditutup juga oleh ikan salmon jantan oleh kerikil-kerikil. Ikan salmon betina langsung juga melanjutkan perjalanan untuk bertelur sehingga telur di opariumnya itu habis. Setelah itu ikan salmon betina sebagian besar itu wafat karena kelelahan. Luar biasa perjuangannya. Nah itu setelah menetas sampai usia 6 sampai 2 tahun mereka itu kembali lagi ke ke laut dan pada siap untuk bertelur lagi, kembali lagi ke sana. Luar biasa. Jadi kalau orang Banjar sebut wajah sampai kaputing, nah gitu ya peribahasa itu, wajah sampai kaputing. Nah gitu, kalau di kita itu ya gitu, udah jatuh tertimpa tangga. Alon-alon asal lakon, geremet-geremet asal selamat gitu. Wah itu memang benar-benar. Nah ini di sini, jadi di olahraga, nah, dipinjam untuk PKN gini. Ada juga bidang-bidang lain juga bisa diinikan. Nah saya kira ini satu ilustrasi untuk nanti ditindaklanjuti. Saya akan mensupport usulan dari Ustadz Profesor Sofyan bahwa ini memang harus ditindaklanjuti ya di tiap prodi. Barangkali ini para wakil dekan, Pak Dekan juga ada, mungkin dari Profesor Mamat juga ada, dari ini Pak Agus. Barangkali memang ini potensial untuk ditindaklanjuti oleh workshop di program studi ya gitu, workshop studi. Ya saya sudah ngobrol dengan Pak Rektor ya itu walaupun sekarang RKT sudah finish tapi kan bisa ada pembaruan, ada apa ya, ada perubahan gitu ya, ada perubahan, ada apa. Oleh karena itu barangkali ini sebab teman-teman di Belmawa pun ya, bahkan Pak Mas Menteri waktu di Jakarta dan Pak Dirjen juga mensupport kita ya, terutama 45 perguruan tinggi yang waktu itu hadir di Jakarta itu rame-rame coba akan menginfuskan itu. Sebab barangkali ya itu hidup kita itu sekarang tantangannya semakin berat begitu. Apalagi kalau lebih sangat jauh dari nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kehidupan gitu ya. Saya kira inilah akhir dari FGD ini dan mudah-mudahan Anda tertarik begitu ya, teman-teman tertarik. Kita saling belajar saja gitu, nanti para tukang infus itu banyak. Tukang infus itu kan seperti cerita-cerita saya ya. Tukang infus itu ya para bidan, para yang memahami internalisasi nilai macam-macam ya, ada di kantornya Pak Encep ya, Prof. Encep Sarip, ada di pendidikan agama di MKU gitu, di PKN juga banyak yang punya perhatian ke bidang ini gitu ya. Saya kira bisa membantu. Saya kira demikian teman-teman, mohon maaf atas kehilapan. Untuk sementara diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasim. Apakah kita akan membuka forum tanya jawab? Barangkali ada dari peserta, ada yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Prof. Dasim. Kita sepakati sesuai dengan undangan acara ini berakhir pada pukul 15. Ada satu Prof. Mangga.
Dari satu meja satu sudah, dari meja ini Prof Fuad. 4 orang dulu ya Prof ya. Oke. Maka Prof Sahidin, Prof Fuad, kemudian Pak Dr. Edi Suresman dan Prof Encep Sarif. Silakan Prof Sahidin terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit ingin melihat dari perspektif sejarah Prof Qasim ya. Tahun 83 ada kurikulum namanya itu untuk kelompok mata kuliah disebut MKDU, mata kuliah dasar umum. Filosofinya jelas begitu ya. Melandasi pengembangan keahlian bidang masing-masing, bahkan begitu ya. Itu MKDU. Kemudian berkembang lagi sampai kelembagaannya juga berubah menjadi MKU, mata kuliah umum. Ternyata arahannya tidak begitu jelas. Dirubah lagi pada tahun 2007, salah, MKPK, mata kuliah pengembangan kepribadian. MKPK dulu ya. Ya MKPK dulu, maksud saya MKPK dulu, kemudian MKU. Setelah MKU itu tambah tidak jelas, padahal MKPK itu lebih jelas menurut saya dibanding dengan MKU, mata kuliah umum. Nah, karena melihat dari perguruan tinggi kurang begitu concern terhadap kelompok mata kuliah ini, saya masih teringat waktu itu dengan Pak Wamen, Pak Musliar Kasim, ini harus dirubah namanya, apa? Menjadi MKWU, mata kuliah wajib. Umum kan gitu, jadi wajib. Yang tadinya agak dicuekkan kan gitu. Nah setelah itu saya mendengar barusan ada MKWK, apalagi ini mah makhluk ini kan kemana konsepnya kan gitu ya. Nah kebetulan saya merasa berbangga diri, kenapa? Karena di perguruan tinggi lain tidak punya prodi yang membidani atau yang secara keilmuan membahas soal ini. Kecuali di kita yaitu general education gitu ya, atau pendidikan umum, sekarang pendidikan nilai. Nah konsepnya kan sederhana begitu ya, tidak infus tapi menjadi basic gitu ya. Basic pengembangan ilmu-ilmu lain. Ambil contoh sederhana, ketika kami yang mengajar agama di Fakultas Kedokteran, bagaimana nilai agama masuk ke dalam kehidupan atau setelah mereka sudah jadi profesi. Paling tidak nyuntik itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu aplikasi kan gitu ya. Nah, kemudian dalam hal-hal yang lain yang lebih bisa dilihat begitu, saya kira ini sangat-sangat relevan. Nah yang saya coba melihat juga pasukan MKDU itu atau dosen-dosennya itu ini juga belum paham tentang konsep MKDU, MKWU atau MKPK atau MKWK sekarang ini. Karena rekrutmennya setelah direkrut itu tidak diberikan pemahaman tentang itu. Sehingga ketika, ya saya di dunia saya saja lah gitu ya, pendidikan agama. Ketika mengangkat dosen agama dari Fakultas Syariah, ngajar agama Islam itu syariah gitu. Fikih gitu ya. Bukan agama sebagai basic pengembangan disiplin ilmu begitu. Itu. Nah, nampaknya dari hal-hal semacam ini juga kalau saya kembalikan tadi, kalau ini konsepnya ini diinpus nilai-nilai itu, barangkali ini juga perlu dipertimbangkan bahwa mata kuliah yang menjadi basic itu ya, pengembangan kepribadian ini tidak hanya sekedar diinpus begitu maksud saya, ini penekanannya harus lebih kuat dan ini perlu dukungan, bukan hanya dukungan secara material saja tapi komitmen menurut saya, ini komitmen ya. Nah apalagi ini mata kuliah semacam ini nilai itu kan bisa dibilang subjektif kan ya,
agak sulit diukur gitulah maksudnya. Sulit diukur. Makanya tadi Pak Prof. Dasi menyampaikan bagaimana cara mengevaluasinya, itu diamati itu bagaimana mengamati muridnya yang begitu banyak. Kemudian dalam implementasinya mengajarkan itu di lapangan yang saya tahu, ada dosen yang bangga. Bangga itu, saya ngajar 100 orang Pak katanya. Siga ceramah umat atau majelis taklim naon itu. Bukan kuliah kan gitu ya. Jadi boro-boro bisa diamati kan gitu ya dengan jumlah yang. Nah ini juga masalah manajemen saya kira ya, pengelolaan. Nah oleh sebab itu saya kira ini dikembalikan konsep ini dikembalikan dalam arti dipertahankan kembali dikembangkan kembali oleh Belmawa. Saya kira ini cukup bagus dan tentu perguruan-perguruan tinggi yang belum tersentuh atau tidak dinamis mencari informasi lebih parah lagi Pak. Itu kurikulum yang tahun berapa gitu dia pakai, padahal ini sudah berkembang jauh kan. Nah solusinya saya kira ini mumpung ada dari Belmawa juga perlu setiap perguruan tinggi itu dilatih juga Pak. Dan juga sampaikan materi itu ke rektor masing-masing supaya di masing-masing perguruan tingginya juga dilatihkan kan gitu tentang konsep general education, apakah itu MKDU tadi konsepnya basic atau infus itu terserah lah, yang penting nilai-nilai itu masuk ke dalam pembelajaran mata kuliah dasar umum itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Dasim akan ditampung dulu atau akan langsung direspon? Oke, akan kita tampung lagi. Kami undang penanya kedua Prof. Fuad Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ikut bertanya itu hanya ingin mengatakan bahwa saya ada gitu. Hadir. Saya kagum atas presentasi Pak Prof. Dasim karena saya tahu perkembangan Prof. Dasim sejak mahasiswanya gitu. Ya, jadi saya masih ingat pekerjaan Prof. Dasim dulu waktu mahasiswa itu ngendek-ngendek awi, angklung itu, pemain angklung. Jadi saya ingatnya itu aja yang melekat dalam benak saya itu. Prof. Dasim itu dulu nggak pakai prof, saya manggilnya juga Dasim aja. Tukang angklung, ingat saya gitu ya. Dasim tukang angklung, gitu aja udah. Saya kira ini UPI bisa mengambil berbagai langkah yang bisa jadi model untuk pengembangan konsep tadi ya. Memang saya sepakat dengan Prof. Syahidin, ada beberapa layer yang harus ditata secara kurikulum. Misalnya tadi yang MKWK itu posisinya di mana dalam konteks infusi keseluruhan ini. Jangan sampai kita lebur-melebur ya penugasan dari satu layer terhadap layer lain. Tetapi mungkin ada fokus-fokus begitu. Misalnya saja teman-teman yang sudah bergelut lama di mata kuliah MKWK ini justru harus menjadi generator terhadap proses ini. Bagaimana hal-hal yang sukar tadi diterjemahkan kepada hal-hal yang bisa dilakukan begitu. Misalnya dalam konsep asesmen tadi itu kan ada aspek-aspek yang sukar. Nah ini untuk memudahkannya pengembangan cara-cara dari mulai merancang pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran itu, bagaimana caranya hal yang mudah. Saya termasuk setuju dulu itu sebenarnya judul pembicaraan Prof. Dasim itu yang saya baca di awal, ada konsep mengenai kemungkinan pengembangan model-model yang divideokan begitu ya, yang pendek-pendek modelnya, yang bisa dipakai oleh siapapun ke arah itu, apakah video model
isinya nilai-nilai baik begitu. Karena kita ada prodi film dan film dan televisi itu kan harus ada produknya tuh supaya kelihatan bahwa prodi itu ada ya. Pak Dekan tadi ada di belakang saya. Pak Dekan mana? Pak Dekan FPSD berjanji pakai baju kuning, ternyata beliau tidak pakai baju kuning tadi. Ternyata mungkin karena jawaban saya, alhamdulillah saya tidak punya baju kuning itu, begitu. Disitulah mungkin nanti kita melihat apa langkah yang akan diambil secara formal oleh teman-teman di Direktorat Belmawa mengenai kelanjutan ini, dan kita bisa menyiapkan diri untuk merespons langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk itu, yang mungkin bisa menjadi pola bagi perguruan tinggi lain begitu. Dan itu secara sengaja memang Belmawa memilih beberapa perguruan tinggi yang kemungkinan bisa membuat pola-pola aplikasi dari mulai rancangan, proses, evaluasi, model-model pembelajaran yang menggunakan menerapkan IDCP itu. Itu saya sepertinya bukan pertanyaan, tapi saya ada pertanyaan terhadap slide nomor 5. Nomor 5 atau 6 atau 7 tadi ya. Tapi susah lagi kan memunculkannya. Tetapi slide itu tadi saya lihat ada lubang, di dalamnya ada perempuan. Saya masih belum paham maksudnya apa gitu. Ya, maksudnya apa? Itu sepertinya pertanyaan saya itu. Apakah ada hubungannya dengan nilai-nilai baik dalam kehidupan atau bagaimana? Ya. Nanti tolong dilihat lagi ya slide itu ya. Maksudnya apa ada itu gitu. Slide yang ini bukan Prof? Yang tampil di televisi. Ya betul Prof. Nah, nanti harus Prof Dasim langsung ya yang menjelaskan maksud dari wanita yang berada dalam lingkaran begitu ya Prof ya? Iya coba itu kan itu infusi. Yang diinfusnya itu apakah anak perempuan itu atau gimana ini? Tepuk tangan buat Prof Fuad, ternyata detail ya sampai wanita dalam lingkaran. Baik, terima kasih Prof. Kita tampung lagi, beralih ke meja Pak Dr. Edi Suresman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang ingin saya tanyakan, itu tadi kan Prof mengungkapkan liberal art di United States of America itu ada 5 komponen ya, itu sehingga hasilnya itu begitu baik. Nah, apakah indikator itu bisa nggak diterapkan di negeri kita, negeri Indonesia ya? Dan itu karakteristik nanti dosen-dosennya seperti apa itu kalau diperlukan seperti itu. Tadi ada communication, humanities, social and behavioral sciences, natural sciences dan mathematics. Nah itu dan saya terasa kelihatan sekali kalau sekarang kan hanya dilewatkan kepada bidang humanitis saja ya. Jadi agama, Pancasila, bahasa Indonesia dan ternyata cek di mahasiswa S2, S3 itu hal-hal yang dasar itu banyak tidak tahu, itu sangat lemah sekali. Nah, bagaimana kalau ini misalnya dihidupkan, diaktualisasikan, ya kalau tidak di Indonesia di UPI dulu gitu, gitu. Misalnya bisa kira-kira supaya kualitas tingkat level student yang berikutnya itu lebih baik. Makasih itu aja. Iya, terima kasih Pak Edi. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Prof. Encep Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Arsi atas kesempatannya. Mungkin saya juga bukan pertanyaan tapi apresiasi. Apresiasi bahwa ada kebijakan atau arah kebijakan infusi karakter untuk berbagai mata kuliah di perguruan tinggi.
Karena memang saya sekarang sedang beri amanah memang ya oleh Pak Rektor sebagai Ketua Program Doktor dan Magister Prodi Pendidikan Umum dan Karakter untuk teman Belmawa ya, Bu Nur. Jadi menghasilkan doktor, dalam ijazahnya adalah Doktor Pendidikan Umum dan Karakter. Atau yang S2 Magister Pendidikan Umum dan Karakter. Nah, prodi ini adalah mengkaji secara saintifik tentang karakter education. Kami tidak berpretensi bahwa membina atau karakter building itu, membina atau mengembangkan, menguatkan karakter, tanggung jawab prodi pendidikan umum karakter, tidak. Tanggung jawab berbagai komponen bangsa. Namun seyogianya atau sebandungnya karena kita di Bandung, tidak mengarah kepada seperti yang disampaikan oleh Profesor Jennifer tadi bahwa di sana itu not stand-alone subject. Karena di kita ini ada mata kuliah tertentu yang disebut MKWK atau mata kuliah wajib kurikulum itu yang berdiri sendiri, yang diberi amanah untuk menguatkan karakter tertentu. Karakter religius untuk agama, karakter ideologi untuk Pancasila, karakter patriotisme dan nasionalisme untuk PKN dan seterusnya. Patriotismenya yang konstruktif patriotisme, bukan blind patriotism. Nah, jadi arahnya tidak ke situ, sebagaimana tadi di oleh Prof. Hamid. Jadi lalu jangan mengarah kepada yang istilah Prof. Numan atau Prof. Kosasi dulu itu yang spirited approach itu jadi mata kuliah tersendiri. Di samping itu tidak cukup kalau spirited approach, harus ada integrated approach. Yaitu mendidik karakter oleh seluruh mata kuliah. Itu istilah Prof. Numan almarhum dan Prof. Ajis. Ya. Nah, karena apa? Karena bangsa kita ini belum selesai. Beda dengan Amerika, ya bangsa sudah selesai. Kita mah mungkin boleh disebut being to be a nation. Jadi kita masih terus harus proses membangun karakter bangsa. Nah, kalau dalam proses ini tidak ada 1, 2 mata kuliah atau 4 mata kuliah yang diberikan tugas pokok untuk menguatkan karakter kebangsaan ini berbahaya. Ada adagium dalam kebijakan publik begini, katanya. Kalau tanggung jawab diserahkan kepada semua orang, maka semua orang tidak bertanggung jawab. Nah, terima kasih, ini aja Pak. Jadi mengapresiasi kebijakan ini, mendukung bahwa mari kita kuatkan bahwa mendidik karakter adalah tanggung jawab kita bersama sesuai dengan tusi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung kami undang saja Prof. Dasim untuk memberi tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh para penanya tadi. Disilakan Prof. Ya, terima kasih 4 orang penanya luar biasa. Dari pertama Prof. Sahidin, ya memang perjalanan bidang MKDU ke MKU, ke MKPK, ke MKWU, ke MKWK. Nah, gitu sekarang tuh istilahnya mata kuliah wajib kurikulum. Artinya setiap yang buat kurikulum ada yang 4 itu. Nah, dalam tradisi liberal arts itu ya semua bidang gitu ya perbekalan. Sebab walaupun namanya beda-beda, Prof. Saidin itu filosofis itu adalah bidang general education. Jadi general education itu bukan pelengkap bidang studi, bukan. Tetapi ada semacam ya ini ada inti dasar dari pendidikan gitu sebenarnya ya. Misalnya menanamkan soft skill, karakter, nilai itu sebenarnya. Nah sekarang kementerian itu berupaya menginfuskan ini sebenarnya ke subjek lain gitu ya, ke subjek lain sebenarnya. Tadi kan Prof. Fuad sebagai salah seorang anggota dari Majelis Pendidikan Tinggi itu, jadi kalau kita hanya mengandalkan ke MKWK, situasi sekarang tuh pertempurannya lebih dahsyat lagi gitu. Situasi dunia yang demikian terbuka, ya, itu bisa keteteran.
Apalagi kalau ala kadarnya MKWK itu. Di mana-mana, kalau di UPI mah enggak. Iya Ibu Nur, di UPI mah enggak. Di UPI itu ada departemennya khusus yang mengurus itu yang namanya MKWK itu. Ada khusus. Dulu waktu zaman Ibu Ilah, ya saya kan tim MKU dulu. Datang ke datang ke beberapa perguruan tinggi itu ada yang begini. Ini bukan perguruan tinggi kecil-kecil. Wawancara dengan saya, Bapak ngajar apa sekarang? Ngajar ngajar pendidikan agama Islam. Oh iya. Bapak memang sebetulnya bidang apa? Metalurgi saya itu. Oh metalurgi ya, bagus kata saya. Bagaimana ceritanya bisa jadi dosen MKW? Dulu tuh kan ada pelatihan MKWA itu, MKW zaman Ibu Ilah itu kita udah pelatihan. Begini katanya, kami itu kebetulan semester ini kurang BKD-nya, gitu ya, kurang BKD-nya berapa SKS 4, ambil 2 kelas, gitu. Kenapa milih pendidikan agama Islam? Iya, ketua UPT nanya, Bapak mau ngambil apa? PKN, wah teori-teorinya nggak, ini susah. Pancasila, aduh dulu itu tidak ikut penataran P4 saya katanya. Bahasa Indonesia, itulah saya nulis jelek. Kebetulan saya baru pulang umroh, ambil PAI gitu. Sederhana banget gitu ya. Nah kalau di kita enggak, jadi tetapi memang banyak. Makanya waktu itu zaman terakhir pada zaman Profesor Bunyamin pun ada ini ya, ada pelatihan-pelatihan MKWU dulu, MKWU wajib umum itu. Jadi sebetulnya konsep mata kuliah itu semuanya itu JE, General Education itu. Ya jadi ya itu seperti tadi, inti daripada inti capaian pembelajaran sebetulnya itu yang namanya JE itu isinya tuh IDCP itu. Nilai-nilai ini, nilai spiritual dan nilai living values, life values. Nah maksud punya gawe ini adalah bidang-bidang lain kok ngebantu, ambil pilihan nilai-nilai mana gitu yang sesuai dengan karakteristik masing-masing, ayo bantu. Ternyata kalau diungkap di bidang olahraga, mesin misalnya kemarin yang dari Polman itu Pak Ilyas ya, Dokter Ilyas itu mengatakan begini, beliau kan mengajar mesin. Itu mengajar mesin, beliau itu merancang nilai apa, masuk juga nilai spiritualitasnya. Kemudian ambil apa? Keamanan, security. Jadi anak-anak itu, anak-anak Polman merancang mesin itu harus punya pikiran gini, ini kalau mesinnya dibikin gini, mesin bubut misalnya, dibikin gini aman nggak kalau dipakai orang-orang? Uji coba terus-terusan, wah ini riskan, terus diperbaiki gitu. Gitu tuh. Jadi bukan hanya biayanya murah, wah, dijual mahal, waduh bukan. Tapi masuk juga itu. Ini mesin makanya nanti dikeluarkan tuh sip, ada directionnya, ada manualnya. Di samping itu kata Pak Ilyas, kalau kalian begitu, apakah tidak dicatat malaikat? Dicatat sebagai amal kebaikan. Gitu sampai begitu sehingga anak-anak mahasiswa Pak Ilyas luar biasa. Di Polman itu kuliahnya mereka menjadi lebih smart ya, kemudian lebih ada hubungan vertikal yang lebih baik dengan Tuhannya. Gitu ternyata ya. Ternyata ngebantu dosen MKWK PAI. Gitu tuh, jadi direntok semuanya. Tapi memang harus hati-hati. Kami itu seringkali menemukan yang seperti yang disampaikan kekhawatiran Pak Encep. Kalau suatu tanggung jawab diserahkan kepada semuanya, ditinggalkan kabeh tentunya. Silih andalkan tadi orang makin gitu. Coba misalnya katanya sekarang semua wadek satu diundang. Gitu begitu tuh. Ada kenapa ngawakilan wadek satu yang lain gitu. Jadi memang kadang-kadang begitu ya. Tetapi ya mudah-mudahan tidak ya kalau bagaimana kita sendiri sebetulnya. Jadi gitu Ustadz, jadi memang kedudukan ini makanya kata Prof. Fuad tadi harus dijelaskan posisinya, positioningnya. Di antaranya memang kata Prof. Fuad saya sangat bergembira, kita-kita tuh jadi generatornya. Makanya saya bilang tadi, setelah kita mau mengadakan fasilitasi atau lokak karya di Prodi, kita siap membantu gitu ya. Dan harus dikasih surat tugas oleh Pak itu ya. Saya kira itu kemudian Prof. Fuad mohon maaf tadi maksudnya untuk mengganti bunga, mau dipasang bunga, sudah dipakai oleh Prof tadi bunga kan, dipasang itu ya, tidak ada maksud lain itu. Kemudian video, betul. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kan
dibantu oleh teman-teman asisten tuh, ada di belakang ada Ibu Rika, Ibu aku lupa ini asistennya ya, Imas dan lain-lain tuh ada gitu ya. Itu pada saat mengembangkan pembelajaran di MKWK itu Pancasila memang memproduksi video-video Pak, video-video pembelajaran. Para asisten juga semua di syuting macam-macam gitu. Selama 3 tahun berjalan, sekarang udah berapa video kita teh? 170-an Pak. Ada di channel Isola Edu Production gitu ya. Jadi sudah ada 170-an video begitu. Tetapi memang itu video itu masih banyak kekurangannya. Makanya sekarang barangkali nanti kita akan buat semacam bagaimana ada video pendek dibuatnya oleh teman-teman yang ahlinya di prodi TV dan film dan TV. Kemudian nanti mungkin juga kerjasama dengan kita-kita yang dari tukang infus gitu, kerjasama dengan para penulis skenarionya, penulis naskah skrip filmnya dari jurusan bahasa misalnya. Kita bagaimana bikin film pendek tetapi semacam bisa bisa menggugah itu kebajikan-kebajikan macam-macam gitu. Kalau yang kami, video-video kami yang sekitar 170-an itu menyampaikan itu ya, materi-materi, mengartikulasikan materi-materi, bahkan sejumlah film itu berisi pengayaan, bahan-bahan pengayaan. Saya kira ini saya tadi lupa menyampaikan, barangkali Pak Dekan dari EPSD nanti bisa ditindaklanjuti dengan Pak Dekan tentang video ini. Sebab ternyata yang untuk video yang bagus itu ada ahli substansinya, ada ahli membuat skripnya, ada juru kekernya, ada editingnya, macam-macam gitu. Saya juga punya tim, tapi ya tim tim dari tim kami itu ya belajar sambil jalan begitu ya. Tim YouTuber. Itu nurturing effect itu saya itu jadi YouTuber pemula gitu ya. Silakan saja barangkali ingin lihat di channel Isola Edu Production gitu, itu gara-gara punya sepada UP Edu, kemudian materinya itu asalnya saya simpen di Google Drive. Kata anak mahasiswa, Pak, kalau Bapak ingin diterima oleh mahasiswa milenial, Bapak itu harus jadi YouTuber. Oh begitu ya, betul Pak. Gitu makanya dibikinlah tuh YouTube-nya tuh sama sama Adi dan teman-temannya. Nah makanya saya itu disebut oleh mahasiswa itu kolonial. Bapak mau kolot-kolot ingin mengerti milenial, belajar gitu sedikit-sedikit ya. Saya kira Prof, insya Allah nanti kita tindak lanjuti ini bikin film, video untuk menginfuskan nilai ya. Ustadz Edi, nah ini makanya ini salah satu diskusi kami juga gitu ya. Ini bagaimana kalau yaitu Sampurna University dan Sampurna University dan Pelita Harapan University. Mereka itu, mahasiswa itu 1 tahun itu harus pas dulu mata kuliah yang 5 rumpun itu. Jadi belum belajar yang lain-lain. Ya, belum belajar yang lain-lain. Makanya kata-kata teman dari Amerika terutama, anak kita itu, mahasiswa kita itu too early to specialize. Apalagi dulu sebelum Mas Menteri di SMA aja sudah kapling-kapling gini ya. Jadi too early to specialize. Tetapi kalau JE-nya itu 1 tahun full, seperti tadi, bayangkan ada belajar communication, bidang social science, social and behavioral science, terus ada matematika, ada yang lain-lain, dasar menulis, komunikasi, berpikir logik, itu begitu masuk. Mereka itu kalau belum di Sampurna University dan di Pelita Harapan itu kalau semua subjek semester 1, semester 2 belum selesai, dia nggak akan berkenalan dengan major subjeknya. Jadi benar-benar, jadi generiknya dulu. Makanya kita itu begitu mencelok udah itu, sehingga jadi kacamata kuda, ya, jadi sombong, jadi arogan, lihat bidang lain itu enggak. Nah seperti itu sebetulnya.
Ini kalau ada yang bisa ngarewas ke Mas Menteri gitu ya, ini sebetulnya gitu. Nah sekarang sebenarnya oleh kurikulum Merdeka Belajar MPKM itu sebenarnya sudah dimulai. Coba kalau saya tanya ke Ketua Prodi, ini anak PPKN menang tuh ngambil ke bahasa Jepang, tuh menang atau PPKN kudu ke sejarah atau gitu, zaman baheula. Makanya ada video menteri ya yang menjelaskan. Justru yang namanya kuliah 1 semester di luar prodi teh boleh kepada yang sangat tidak berhubungan sama sekali dengan prodi asal. Bener loh, saya tuh dari dulu, Bapak kan PKN. Dulu itu ngambil minor teh ke kesenian, teu meunang atuh da. Berora aku orang sananya, padahal saya itu tukang nayu, tukang ngamen kan gitu. Nggak boleh. Sehingga Bapak sekarang hanya mengapresiasi saja ya. Hanya dulu pada ngegebrek-gebrek awi ke Eropa dulu ya. 2 kali tahun 86 sampai dan 88 gara-gara ngoyak-ngoyak awi gitu jadi profesor kata Prof itu tuh ya. Jadi mengapresiasi luar biasa. Sekarang tuh saya tinggal mengapresiasi. Ingat waktu di Darmstadt kita itu angklung ke bumi itu kita tampil bersama dengan orkestra di Darmstadt Universität waktu itu, wih luar biasa. Bagaimana mengapresiasi mereka ke kesenian ya. Makanya kalau tim kami itu manggung, biasanya udah nyiapkan 10 lagu, itu harus siapkan 5 lagi. Sebab begitu sudah standing applause, wah layar sudah ditutup, keprok masih terus. Itu tuh sangat dipantrang kalau kita langsung turun panggung, dibuka lagi, langsung main lagi gitu. Apresiasi, karakter apresiatif namanya. Lewat apa? Lewat seni, belajar seni. Coba di kita mah, tepuk tangan teman bisa bukur kiung tek 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 alah. Kenapa? Sekarang jarang sekali kesenian sekarang jadi MKD. Udah nggak ada juga. Zaman Bapak masih ada. Dulu Bapak tuh merasa terhibur, merasa terobati ada ngambil kesenian MKDU 2 kredit dulu. Nah jadi itu kemudian terakhir Profesor Ncep, ya gitu Profesor mengapresiasi memang kita mengapresiasi program menginfuskan ini, benar. Mengapresiasi. Sebab sejak awal pun ini saya kira inilah perkembangan bidang karakter, bidang nilai dan karakter gitu. Makanya saya udah ketemu ke Pak Ncep, Pak pertama kali Bapak harus minta audiensi dengan Pak Rektor. Sebutkan, di kita itu ada S2 PUK, S3 PUK. Jangankan di kampus lain, di kampus kita lagi pembukaan penerimaan dosen itu nggak ada itu tuh. S2 PUK itu. Padahal harusnya menurut logiknya itu siapa dosen MKU Pancasila, S1-nya PKN atau Pancasila, S2-nya PUK. Sebab yang namanya dosen Pancasila di MKU itu, MKPK itu basisnya itu JE, General Education. Siapa dosen MKU S2, MKU Bahasa Indonesia, S1-nya Bahasa Indonesia, S2-nya PUK. Sebab bahasa Indonesia di MKU itu beda dengan bahasa Indonesia. Nah, yang disampaikan oleh Prof. Fuad. Lewat ketampilan menulis akademik itu di sanalah karakter itu benar-benar ini kan. Sehingga Anda itu para dosen bahasa Indonesia MKU itu harusnya begitu. Belajar menulisnya itu bukan menulis yang lain-lain, tapi menulis itu menerapkan, menginpuskan nilai-nilai kehidupan gitu ya. Kejujuran, kemudian penghargaan. Sehingga diksi yang dipasang di sana juga tidak kasar, tidak mengganggu orang lain. Urusan plagiarisme macam-macam bersih. Siapa dosen MKU Pendidikan Agama? Bahasa Arab, PAI, S2-nya di PUK. Dan memang tapi tadi Ustadz coba. Dosen MKU PAI datang dari syariah, bener dan itu diajar ini syariah aja, makanya oleh Ustadz wajib S2 di dia teh. Begitu, ya. Jadi itu dan Pak Sep tadi sudah ini sampai ke Menpan RB itu harus disampai bahwa bidang kita itu ada. Sehingga memang tidak apa istilah dalam sumber daya ya, tidak mubazir tenaga kerja kita itu ya. Ya. Saya kira demikian, waktu sudah melebihi, mohon maaf. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sebagai bentuk apresiasi lagi ya, boleh tepuk tangannya lebih meriah. Bukan tepuk jari ya Prof ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini telah kita ikuti bersama. Kami pun mengapresiasi seluruh peserta yang berkenan hadir hingga acaranya usai. Kalau tadi acaranya sudah dibuka, alangkah baiknya kalau acara ini ditutup terlebih dahulu sebelum Ibu Bapak meninggalkan auditorium Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Oleh karena itu, menutup seluruh rangkaian acara pada hari ini, mohon berkenan pengarah mungkin ya Pak Yani ya, karena Prof Fuad juga merangkap sebagai pengarah panitia pada kegiatan ini, kami undang beliau untuk berkenan menutup acara. Kami persilakan Profesor Fuad Abdul Hamid, MA PhD. Banyak sekali penugasan ini. Mudah-mudahan tercatat di IBK ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman dari Direktorat Belmawa masih terus berada di sini. Ada Ibu Nur, Bu Elsa, Pak Heri. Kita melihat bahwa teman-teman di UPI ini secara kelembagaan juga sangat lengkap ya. Yang namanya pendidikan karakter itu ada bidang keilmuannya sampai S2, S3, ada pembina bidang MKWK yang sangat solid. Jadi bukan hanya siap untuk melaksanakan ini, tapi bahkan sebahagian besar sudah dilakukan. Kan tinggal persoalannya adalah banyak sekali dosen-dosen kita yang sangat positif dan menginfusikan nilai-nilai bagus dalam kuliahnya sebelum konsep IDCP ini muncul di tempat kita ini. Tinggal sekarang lebih disadarkan bahwa pekerjaan ini pekerjaan sadar, kita melakukannya secara sadar dengan niat yang baik. Karena kalaupun kita melakukan sesuatu yang baik tapi tidak sadar melakukannya, itu berarti tidak ada niatnya. Padahal innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tuh kan begitu kata Ustadz MKWK. Di saat pembukaan seminar kita, ini kan seri seminarnya Jakarta, Padang, Denpasar, Undiksa, apa nama kotanya itu? Singaraja, Yogyakarta, Bandung. Ini merupakan acara gong terakhir ini, dan dalam filsafat Jawa kita dan Sunda, gong itu menentukan ya. Jadi ini kalau di dalam relasi global internasional ini adalah the final round. Kalau sepak bola sekarang baru semifinal ya dunia itu. Nah, finalnya itu ya ini. Jadi oleh karena itu amat penting kita pegang pidatonya Pak Mas Menteri di awal seminar minggu lalu di Jakarta. Dia menggarisbawahi betul bahwa perolehan pengetahuan, perolehan keterampilan dari proses pembelajaran di perguruan tinggi ini tak ada gunanya kalau tidak dilengkapi dengan karakter, dengan values yang baik. Saya kira ini nanti mohon dilihat lagi tuh videonya Pak Mas Menteri ya, bicaranya itu. Itu yang saya garis bawahi, dan karena itu yang bicara Menteri, sebenarnya oleh saya kalimat itu sudah sering dikatakan di mana-mana ya. Tapi kalau oleh Mas Menteri kan lain itu. Ya, jadi amat penting begitu untuk pegangan kita. Ini menutup jangan terlalu panjang karena waktunya sudah terlewat jauh ya. Dengan demikian saya menilai ini keberhasilan pertemuan kita sangat baik, tinggal kelanjutannya, follow up-nya ya. Itu apa? Jangan berhenti di sini selesai, tetapi ada langkah-langkah berikutnya. Tentu kita menanti kebijakan dari teman-teman di Direktorat Belmawa di satu sisi, dan juga kesiapan kita dalam melaksanakan ini.
Dengan demikian kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Fuad sebagai juga pengarah kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Dan kami pun akan menutup. Terima kasih sekali lagi kami aturkan teman-teman dari Direktorat Belmawa dan juga seluruh panitia, juga ada anakku sayang dari FPSD yang telah menghibur kita semua. Kita tutup kembali dengan bersama-sama membacakan hamdalah lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terakhir kita akan foto bersama. Fotografer bisa mengambil dari panggung untuk mengambil gambar seluruh peserta yang hadir dengan dalam posisi berdiri. Mohon Bapak Ibu berdiri dari tempatnya. Fotografer akan mengambil gambar dari atas panggung. Silahkan seluruhnya bergabung. Lebih merapat gimana teman-teman? Ya. Yang sebelah kanan bisa lebih ke tengah. Ya, Prof. Encep silahkan. Prof. Turmudi, mangga. Lebih rapat, masuk semua? Oke, boleh posisinya lebih rileks ya. Santai. Santai, tidak usah terlalu tegap. Ada salam MKWK, Prof. Silahkan, gaya bebasnya boleh Bapak Ibu sekalian. Gaya bebas. Salam Pancasila. Salam Pancasila katanya, Prof. Cep. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan bisa menikmati coffee break sebelum meninggalkan ruangan sambil tetap persembahan terakhir dari para mahasiswa dan mahasiswi pendidikan musik, Fakultas Pendidikan, Seni dan Desain. Terima kasih. Bapak Ibu mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada barang yang tertinggal di meja Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan gedung.